Nai on le taiau Abe o le la ua punitia po I puau E sau malu e wha susu I laua la au Sa sala le punga la au matala uau E tio fo I Samoa whai o na taiau Le amatanga o le aso wha popo o le olanga Le taiau nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le ua so o ai nei Samoana Le sua malie o le vine ula Ma pauponga o le lupe lunga o le moso oi pula Le langa ali ua pua ina mai lona manongi Le asofo ua foa ina I le Samoa moni Le tio fo I Samoa whai o na taiau Le amatanga o le aso wha popo o le olanga Le taiau nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana I mapaupauna E inga ua whaako Ia Tuilaepa tai Tangata soi fua ua oli oli ma whaapetai Leitio po I Samoa whai o na taiau Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga Le taiau nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei o aso o ai nei Samoana Leitio po I Samoa whai o na taiau Le amatanga o le aso whaapopo o le olanga Le taiau nai matani uwhea ngai ma le ata Le tala le lei ua so o ai nei Samoana E toi whatalo whatu Samoa vaenga o le afiafi ina ua lua sumalfitu minuti te ele Tuilaepa ia mana tu le fo ua amatalia le tatu proklama masani ina ua tatu iai le nei tula o le afiafi ma vai atu le taeao sa usua inisi fe au mangaluenga le awa uli le vivela o le la fe ngai fo inisi tu tonu o pale whai ngaluenga ia peitai mana tu o lea ua anga iatu maota malawa le to tele I le nei tula rolangi ia te tonu nisi vaenga iai Samoa New Zealand ma Australia
ia taltonu o le nalawa o whiangai ma ngā ruenga o le so, ia o anga ilar tātou, anga iatu mo le tautuaina fo i o loutou pa ia Samoa, ia pelawa o na watu le ngang whatalofa atu le pa ia ma le mamalu o Samoa i so se tafo le nei kelope, ia po whialawa o lalata iai ma au mawai, ia manatu o awa noa le lei whapene i tātou te toe whilo iai, i lunga o le tautua ma nanga lau si ufonga le tai hafou, ia i aso taitasi o le vai aso, mātou te whatalo whatu ai lai whai elu leo se tu lau whai masui, ia whai mafofonga tau mori o le pa ia o le au whai ngā ruenga, ki tonu o le sau whai inga le nei ala leo, ia i sungai whawhengainga o mo lātou whaltua i whionga ti akono, mo lātou whaltua lautou au na masani, ia e whawhetaisua, ia le fu i wa whai masui o le sau whai inga, ia e tautuaina lautou pa ia, au lautou mamalu, i le nei tū la fiafi. Ia se ipa ia foi, i o e se toi tū la o le nei a fiafi, tātou uru lima tātou whatofa, ia o whapena lava o na whaamalu malu mai, a au alofa maleanga le lei o tātou atua, ia Samoa e to e whatuai i le suafa manu malo ki riso lo tātou alii, malo tātou whaola, a fua mai lava, i o tūtua a sina, ta māmati nā mātutua, we ua matua tausi o nofo fale wa leo lo la tu faiva mo la tu tute ia o le pore fala maura le mulila ia wa lava le tapu ia o tu faiva iso se vaenga o le nei la langi te nane foi le au fainga luanga to tofia le atua iso se fata faitaulanga iso se malu maso se kalesia ia e au watu le matu fatalofa ia e o to ia au whainga luenga o lo oe, o lo whawhaltu ia, o na o le wheau pa ia le atua. Ia, e le ngata o le nei atu nuu, ia o Samoa, o New Zealand, o Australia, o le atu Europa, ia e hanga ia tu fo i tu tonu o le Middle East, ia ua to a tele lava i tātou, e mese fo i tama whanau a Samoa, o lo i tu tonu o whaotaua, ia, o lo wapena lava o na iai nisio i lātou e whaapitoa, o lātou whaiva matiute, ia o le tōlaulauina o le wheau o le atua. Ia e taro whatuai Samoa, ia i loutou pa ia mo loutou mamalu, ia e amata mai lava i maunga te tere se ia pa ia le whanau la iti. Ia, mātou taro whatu, talofa lava. Ia, e pe ia e masani lava le tātou porkalame, ia tātou te oa i le upo le atua, ia ma whaitawina na fionga, e le leilava. Lo tātou a mata i le mea e tatau o no tātou matai. O whea e tatau o tātou a matai. E usi mai whafonga. Se pese ia o na tātou wanga i le lana upu.
Maua se upu e whai mata iala o le tātou pōkalame o le nei fiafi. O le tusi whaitau aso o le kalesia e whakasā. Ia, o le au whaitauina nei vaenga. Ia, ma a whionga le atua. Whai mai whi au tau awe o le nei vai aso sā. O le tala le leia mātaio, ta talo ma ana pongi. O le tala le leia mātaio, o ta talo ma ana pongi. The Gospel of Matthew, Praying and Fasting. Ai whai mai whi au whia ngai ma le aso lua, o le aso fia le nei o le masina aso le sumalva. Whapealo na whaitawina. Ola whapaiaina e le vaia. O le ola whapaiaina e le vaia, the invisible piety. Ai whai mai la le tusi whaitau, la maua tusi whaitau le tusi o le tala leia mātaio lo nam tau pueono, mata le whaitau mai whai mua, whaangata mai whai pueono. Si mai alau whaafonga o le a whaitauina a whionga pa ia le atua. Yo utau ne i whaalia lia la utau a mio tonu ilu mo tangata. Ina ia iloa ai e ila tau a whaapea o na lea ai lea o so utau taui mai lo utau tamā o ile langi. O lea e avatu ai ni mea alofa. O lea a e avatu ai ni mea alofa. Aua ne e ilia le pū i au luma. Pei o na whaia tangata whaafia mi o tonu i sunako mala. Ina ia vi ia o ila tau e tangata. E moni, o te whai atu ia te outou. Ua maua e ila tau lo latu taui. A e avatu ni mea lofa. Aua ne i loa e lou lima tau anga vale, le mea ua whaia e lou lima tau matau. Ina ia lilo au mea lofa. O louta mafoi, o le sila fia i le mea lilo. O ia lava na te avatu se taui ia te oe. Pe a e tatalo, aua ne i pei o tangata whaafia mi o tonu. Aua, ua latou fia tutu ma tatalo i sunako, ia ma whetaula i ngā ala. Ina ia i loa i latou e tangata. E moni, o te whai atu ia te outou, ua maua e i latou lo latou taui. A o oe, pe a e tatalo, ina uru atu ia i lo ua feafe, ma pupuni lo na pui pui, ile e tatalo ai i lo tamā o ile mea lilo. O lo tamā foi, o le sila sila i le mea lilo, na te avatu se taui ia te oe. Whamania mai le atua i le whaitawina o nā whionga pa ia. Tusi lea sa u whaitawina, tā pueono, o se vaenga o le launga Iesu lunga o le maunga, le amatamaya i le mta upue lima, nona whai mua se ia whangataina, whai upue lima, ne iei le vaenga lea o le mta upue ono le ua whaitawina atu. E tusa ma vaenga e lima o le tusia mātaio, o the 5 discourses. E o fia ele mta upue lima, ono, malfitu. E tumu ia o onga ese vaenga lea o le tala. E iai le tala i le masima ma le malama. E iai le tala i le tāu o tūlafono o mose. O le tala i le matautia o leita. O onga i le meo le moesese ma le whaitaanga. O tala i le meo le o ngali tetea. Ia po le divorce. O onga i Yesu le meo le tautō ma tau le suafa o le atua. E apina i ele vai yaso na yaso o te atu. Ia ma le whaiunga lava na tā upu e lima. Whai mai ia e alofa i o fili. I o tātou alo lofa, i o tātou fili, o e ua whai i tātou ma o lātou fili. O na umai lea o na tā upu e lima. Ao le amatanga lava lea o na tā upu e ono, lea na ufai tau natu nei, lea ua whai ma manatu o tū o le nei aso. O le mata upu i mea tau foai. Wa o mai pe whea o na whai le foai ma avea tātou mea lofa. Wa o mai fo i pe whea o na mafuta atu i le atua e ala i le tatalo. Pe whea o no tātou tatalo. O upu, o tala, o le leo, o no fuanga. Wa o ma leo a mata i le mata upu le ono. Nino le leile tala a mataio.
E te tau ona malama lama le leile mafuanga e afua ai ona fai le foai ia pe fai me alofa tangata i leisi tangata. Ai pe fea foi ona tala noa i le atua e ala i le tatalo. O le manatu o matei o lava ia malana wa ai wha aloto i fale. Ia nga i tonu lava ma wha apito lana wa ai i lona lava nuu maona tangata. O tangata i utaia i le au fia ai nu ese. Ona mafaufaunga malana tusi na ave sa o lava mo tangata o lona lava nuu. Ioe, o le wa ai wha aloto i fale. A fai o le atua ua ui mai i le aingo tā vita e ala i a Yesu o le tu ainga o yuta. Ua manatu la matayo. E ta tau ona ta pena mua le loto i fale lea. O le a le loto i fale. O le ainga ma le nuu o Yesu. O tangata i utaia. O se vaenga o Israelu le nuu filifilia o le atua. Ta sila le vaenga o le tā penanga a Yesu i lona nuu. Pe ona mori mau matayo, e tusa matala a matayo. Ia i loa e le tangata le mafuanga e alai ona fai le foai ma ave se me alofa. E le o le foai ma le ave o se me alofa le mea sili lea. Ia fa sili ona taua le anganga e fai ai le foai. Ia i loa e le tangata i utaia le mafuanga e alai ona foai ma fai me alofa. O le ale mafuanga, e tasi lava le upu e wha matala ai. O le ale upu, a, la, o, wha, a, alofa. Ia si itia le tangata e talia ina le me alofa po le receiver. Ai li lilo whaiva o e mau, o e o lo whaia le foai. E ala la ona foai, ona o le alofa i le tangata mawhatia ma le 5 vai. O lona winga ia si itia le anganga whaafetai o le tangata na titalia. Ai nā tia se whaalau i loa o le tangata o lo whaia le foai. A wā e tau ia e le atua le tangata ua whaapea o na whai. A whai e whaafai ngofia ni tala e toe whaamatala ai si vaenga si o na whaapea lea. E uma nei o na foai se mea, maanga le lei se isi tangata. Ai o atu tae au, ua so o le lalolangi o na tala i ai. Pe sulu ai tu fo'i, pe sulu mai fo'i se isi a tia umo se fesosoani. E le i o le nā tangata i lona toi fo'i i lona fale. Ioe, a ua si i le telefoni ma wala au solo ma wha matala le fia ola o sia tangata. Ai se a ua wha pe ai. Se le mafuanga na whai ai le fo'ai. E sili musa le fia i loa ma le fia sili. U temana tua taimi o le pepesi o le misela fto a mai atu nei. Ai tapu e mai ata i lungo nusi pepa ma upenga ta wha ilangi. O taitai o kampani, o taitai o ekalesia, whaatasi ai ma le taitai o le malo. O whaasara lau mai lungo le ea ma le social media. O loo, yoe, tu lima atu e taitai o ekalesia ma kampani i le pale mia, ia po le taitai o le malo ni siaki. O tino i tupe te tele tai fia se lau afe. O le ale mea le tupu i. Ua whaai loa le ata o le tangata o lo whai le foai. A toa ai ma le tangata o lo talia ina le foai sui o le malo. A o le mea sili o na leanga. E tusa o le tala lea a mataio. E le ai maseata o le tangata puapua ngā tia na alai o na whai le foai lea. Ua ili le pū ma whaai loa atu i le lalolangi fōlinga o tangata whai foai. Ma tangata o ngā tonu po middle person. A o whea se ata o le tangata mawhatia. Ei ma se ata. A o na o tangata ua foa i atu le siaki, ma le siaki te le. Se lau afe. Lua se lau afe. Tolu se lau afe. O na tu watu le isui o le malo. Ua so o le lalolangi. Ua whaailoa mai i le lalolangi i le whainga o le foai. A o le mea sili o na whanua noai. I le i ono e ai se ata. O le tangata mawhatia na mafua ai. O na tau mawhai e whai se foai. Talo whai. Ua lilo i la lo le tangata na mafua ai o na tātou whai me alofa.
A ua whaalau iloa atu tātou i le lalolangi ma mea alo whatetele ua tātou avatu. Ina i tau le leia masi itia tātou i ngā ruenga le lei ua tātou whaia. Ai lilo maolo pala lava le tangata mativa ma le puapua ngātia. Samoa e, o le tua lalo le si ufonga o le tai au fōu. E se loa mafuanga tātou te whai mea alofa ai. E se fo i tangata e alu i ai le malosi. Ai se a ua se ai tangata e wha ngaina lo tātou afu. Au a fo i ua se fo i mafuanga na whai ai. O tātou fo ai ina ia wha mapu e ai o tātou tūlanga ma mea tātou te whaia. Ua le whaia e tusa ma le mana o mia e le tangata lima vai ma le puapua ngātia. O le alofa whaafolinga ua whaana nau iai o tātou loto ma nganga. A o mea inosia ia e le atua. E le tonu loa masao ia mafuanga tātou te whai mea alofai. O le awala fo i lea e tasi e ala tuailo soifua tatalo ma sou fo i ola mafuta i le atua. Ai le whaane nefu i le atua le soifua tatalo o le tangata i utaia. O tangata malo losi le tatalo ma upu le lei. E tatalo umi ma leo te tele. Ai whai mai le tusipa ia. E mo o mia le tatalo e wha malia i nai le anganga o le atua. Ai leo le tatalo leo tele ma umi ma malia i nai le whaalongolongo a le isi tangata ma toe vi ia i lava e tātou lava. Ua tātou tatalo na o langutu. A o loto maanganga ua mamau lava. A ia o tātou sa ili i le mea lilo, a wā o le atua e mau i le mea lilo. O le atua na sa ili mai i a te oe mau i le mea lilo. E mau fo i a te oe mau i o tātou mauli lilo. O Yesu na maliu ma toe tū. Ia ola tātou. Amene. Le atua na mātou tamā, mālo pule, whaaftai alofa. A o wafionga e a o ma whaatonu, e a oai ma whaatonu, ma whaapoto mātou. Whaaftai mo le au i le nei aso. I o mātou loa o na whawai. Whaamati e le tangata e tali eina. Ai ia li lilo mātou whaiva, o ao mātou whaiva, o le whawai. O le whai mea alofa. Ia whaia i le mea lilo. Ao mātou loa fo i o na mafuta atu i a te oe. I o mātou tatalo i a te oe i le afe au pito lunga o le tangata la vaia. Ai leo lo mātou tutu i mga ala o mātou le tele ma upu le leio a mātou tatalo. A se o na o mātou whaia o le whawai ma mea alofa. Se fo i o mātou mawhauwhaunga whea ngai malau fio. Pe ao o no mātou tatalo atu i a te oe. Le atua whaafetai i au a fionga. E whaatonu, e whaapoto, le tangata valea. Le nifi. Au ina maia lua nganga pa ia. Tau to lua se au nanga o le awhaia nei. Whaalo tele, whaangangana ina se vai ma se valea o le tangata. O avi inga e maua, i mema tau te whaia. Fo i atu i a te oe, ai au alava o mātou tangata. Whaamangalo le au nanga o le awhaia nei. I le suafa manu malo ke riso le li i mare whaola. Amen.
si ufonga matango fie ia o le kalesia puesi i whangatongo, le fio anga whangatongo Amerika Samoa, ia e pei o nau tō whaafonga mai ai. Ia o le viinga ma le whaaftai i le tua lea ua tea i langi o le whetū tai matangi, ia e whai mata iala o le tātou porkalame, ia o se tautua foi i le nei tū la fiafi. Mana ia alo tātou i o e amata i mea e tatau iai le amata. Tātou te tau mawhai loa e tatala i o e i mea e fua i lo tātou loa mara tātou malosi. E mawhai ana taunu, ai le leiso na taunu. Unga, whaftai o le alaua, te ai langi, ia le au foi, ma le vi inga, o le whaapolo, ma le whaasangi, ia pe o na uta penei nai, ia le upu o le atua, ilo whaitau natu a walo tu whaafonga ia ma se tatalo pupu, pe o na uta iai, o le tatu tatalo whai whaatasi lava lea, ia maue pe na whape mwhai o na o wala watu seisi o tau, ia e tatalo mai, ia ma a mataina le tatu por, e o lea, o vaenga umai o le tautua ma le o nanga, e vai ma lima a wā o tau Samoa i lau tau whaafonga. Ia e manatu o lea le amataria fo le tatu por kalame, ua whaafonga le atua, ua i le atua fo i lona vi inga, ia o le alo meia, o le tatu por kalame masani, e te le lava i o e ni mea e fia tala noa, i e le nei maana tala mai Samoa, ma tala o vai whanua, ia ma le ano noa i o mea o loo tutupu i le nei vai ai, le ngata fui lea ia o vaenga i tono Samoa. Se teimi o momo le a whatarano atu manisi, ia pia maua le tamatai whaipisi nisi mai lungai San Francisco, ia ma se sui mai Samoa, ia pe a whapea maua wanoa e ale ai o lo tele pea ia tātou taupu e fia taranoina i le nei tū la. Whiwhi awane ngalo ia le tātou porkala masani e whasa le vale e tau nuu. Ia pea iai fu ila se taimi ia o na whailo atu lea o le mataupu ia e anga ia le tātou taranoa. E mo le taimi nei ia alo maia o le foi o le a matalia se pese ia e whaatalo fatuai ma amatalia i le tātou porkala me ia ma whapea foi ona a ngai se ia pa ia foi le toi tula o le nei fiafi tātou whatofa ma whaasoifua. Tau sangi mai o manu e o le vaveao i le manongi o fonga la au sa o su e masa ili awa sa fai o la umiti mo o ngai le nganga via va i o walofa anga ua miti ia ele la le sao ua ave amao e malini loi mata tau lava ina o te patu susara o ibanu vali maya o so manatu o iai se isi se tasi wa ave amasuiti Sa osu e ileva maua
se tonu atoa Ae tali mai atu maunga Tole o mawhauwhaunga Sa otu e ile sa miloloto Vile muai o loloto Ae tali mai ele ai Watumu i a pe ai Ua miti ia ele la Le sao ua ave mao E malini loe mata Tau lava ina o te patu Susana oi vanu Pali maya o so manatu O iai se isi Se tasi wa avea masuiti O iai se isi Se tasi wa avea masuiti Le tusitala band ia ma le pese matango fie tau sangi mai o manu. Mai ngor tala o tau fea ngai ma le nei vaenga o le larolangi o lo o matou tau tuai i le ai o le matawhanga umi ia po le City of Long Beach ia le vaenga o lo iai le tatou ofisa tu tonu. Wa inga tala le tau mo le so fitu sumar tolu degrees Fahrenheit lo na mawalunga fa sumar fitu lo na mawlalo fa mawina mo le so pete iane ia o lea ua ngoto atu le la ua amata no o mai abel pongisa ia e o mai fatasi lava ma le maru rupa uifo ono sumar tolu degrees Fahrenheit lo na mawalunga lo iai te minei lo na winga ua fa solo ina maru lu o le taiao na le la o lo fa ilo mai ai lima sumatasi minute e te ai le Tuilaepa le taiao ia na oso e ai le la 2 minute te ai le lima le afia finei ia o lea e whailo mai na ngoto io e mali loa tuai le la whiangai ma le so. Lima suma le 8% le susu o le ea i le teiminei ia ma le savili la le na le ala ua tau mai lima maila i le tūla le sawa o le savili anga yatu le tu sifo ya e wilavo no le upon sa no fai atu fo i le fai na besea le faluaina o le sa o le tala o le tau ya langa upon sa o le lo atu matu fo savili o lo i fa fo matu pala au e ta uma ya le falala o le la ya le malo si o le savili pita yane ya tatu o i le tala o le tau lima maila le tula ya anga yatu le tu sifo fe ngai male ne yaso o le aso ataeao, le aso lulu, fitu sumaratasi, fa sumarafitu, lona maulalo, fitu sumaratasi degrees Fahrenheit, lona maualunga, mo le aso ataeao, fa pena fo i le aso tofi, aso fareile, fitu sumaleono degrees Fahrenheit, lona maulunga, lima sumaratasi, lona maulalo, fa mawina, mo le aso fareile, fa pena fo i le aso to nai, aso sa, ono sumarafitu, fa sumaravalu maulalo, aso ngafua ono sumartasi fa sumarfa lo na maulalo fa pena fo i le aso lua o le vai aso fou ki ia pa ia lava le aso tofi o le vai aso fou o lea la fa dia mai i le vai nai le toenga o le nei vai aso se i pa ia le aso tofi o le vai aso fou le ai ma se timu e ono pa u io se sulu ma losi le la o le vaenga na ia o le lava e tu mau i o le winga o le tau le aso se ia pa ia le vai luanga o le poa na nei ai ale saul se timu o e fateleina no marulu ai au mali timu ia e pa una timu ngapi tau mawaisi na mafanfana pita yani ia le lava u fa solo mali e fo i vaenga o le tau ina o ina tuai o na pongsa e pi fa pena winga o le tau tala na o le tau i lau tusa o lau whaafonga mai i le nei vaenga o le lalolangi o lo matou o no nofo mau mawai 5 minute e te ai le tula e lima ia meia lau whaafonga te i o whatalo fatu nisi o mwhai o na whelo mai ia tangaloa Sam Leota tawita tawa nuu lau whionga i le paisi au ia whatalo fatu lau sunga whatonu le nei ia nei teimi male IT manuia por kalame nei fiafi alo fatu fo tawita ia mafratua male no falo ia seta seko tawita ia le fo la te fa pe mai tawita
ese le au le lei lau sunga al whatonu io ma neia io le leia ai lua ngia lon mo tau fase io ona le manuia lora io le aso ma lo whaftai tawita to Ripley Senior alo fatu so God bless fa pena fo ia tioe lo fatu I le fatua ma no falo ngasu lau tafi tau talaso ngasu ia fataro fatu mo tu uma wo I lunga o le si ufonga o le taia fo ia fa pitoa I lau sunga o lo tu mai le foe I le neia fiafi so I fua ngasu ia mai uta fa tainga su malo le fo lau manuia talo fat fo I usore mai Perth Australia me langi Mac and Nari tala Bailey fa tala fa tai mo le o pepale ua o te alu tae a mai tua fa tele Taiana longo Leo Williams moana mailo malo moana malo fa tai le felo mai o resa fa ia tawai ponesi fa vai Simona ia Jesse fa tau a fuola CJ Nate, Tuna Vaiolo, Selau Manava, Samuel Ene, Terina Paunga, ia tau ai, tarofa uso, ma taile whilo mai, Earl and NSC. Tai le whilo mai le nei vahanga. Leaso, Linda Salanoa Mene, ia, tai Linda, taua tui malo, o tui maolo, ia, a ninga sio reo pena, tai tala, ia sunga fai au pa felio moisia tai felio le felo mai kika fonga vini sera mana ba tole afoa ia malo fa tai fa pe mai taro falava la fionga il fa tonu no sunga Tuilaepa ia fa pe le sunga ile malo le soifua manuia ia male langi ma fa malo le on sai male tautua fa tamani ia ile li ile tautua ile nei aso ia fai umale manuia ia says okay ya pia luna le viinga le lofa le tua fa te tele to le foa ma lo le soifua nela stelin ta lofa nela ya ma lu watu ya te ole tua fine yo pati fanga fatilua ta lofa pati file mulu unga e mo moli le nganga fa tai ya ma le fa ma lo I lausunga I le o tu le mo le fenga yai ma le por kalame ma tango fiele ne ya fiafi ia sanga fo pea ele tama le langi ni manatu le lei mani faufaunga le lei fuafuanga le lei I lausunga I le ne fiafi fafte tele file mu ia mata sua vai tu moe fai tau tango ta lofa tango tau ali I vai sera mana wa tole a foa ta lofa lau fionga alfa tonu lau sunga Tuilaepa ia fa per sunga le IT mal fatua la lei soifua manuia ia male langi mama ma lo fo I tautua fa tamari ia pele li ia tautua I le nei aso fa taunuina mal manuia ia e fo ia pelo na viinga alo fa tele atu fa tele to fo tai la fionga ia mama o lava le me o lo mafuta mai ia fa tai le lango mai ia fa pena fo I le na oso Herman tui tele panga seunga Maria Masoe Isaako e sau maunga tai utupo reo pena tuunga ia whafte tele mafuta mai fo I la utupo ma lore sui fuauso alo fatu ia whapena fo I utupo se pia utitau I loa le suafa ia alo fatu vai tu moe a fiafi manuia soi fua lau de lei lau sunga whafte sua ia ma lo lava ma nu teleina ia le whafuina o le nanga vi ia Yesu tala fatu everyone God is amazing all the time ia manaia whaftai vai whafte tfo I le whilo mai mile neta umu ia nia and tua lenga oi tua sivi to le afoa talitimu talofa lau sunga ia talofa tua sivi whaftai tfo I le whilo mai pasta suruwale whaftai pasta le maftamai Maria Niko fa mo tauloa so alo ia malo I lausunga I le fonga o le por kalame fa pea le au whenga luenga fa te tele fa moe ia manuia fo I le maftamai o le nei fiafi tangi to minusi talofa ia te oe le tina ia le maftamai I le nei fiafi utupore pena tuunga malo fa pena fo I o na fa malo atu utupo pe a fai sa o au ia pe
o te lo mai oile aonga pea ia ale ai ia whamaluru atu. Nautu pili mauafu, ta alofa nautu ia mahalo soifua o a mai oile whatua mani ainga ia tārusia, tā whaitutusa i tātou i le tausinga alo tātou atua. Awani ngalo, le tātou por kalame, o le whasale vale e tau nuu se teimi ia o na whailoat fu ileo se mata upu tātou te tala noa iai. Mai alpa tau peselea, ia o tātou whasalonga whapisi nisi, ma whanga solo tuai o na e whaisi tele o mea anga iai le tātou por kalame ni a fiafi, us me whafong. Le fa
matautia a Samoa, matautia upo na ngangana Samoa, upo le pese rena whanonga tuei. E fia le wo e sau I lo fale. Te lua whaasoa I le aso atoa na o mea mamate lava. Ai a ora I teimi e tangi ai oe. Na o le uso lava e mafuta ina I aso vale. Ai alu le vai aso o tatou mafuta. Ma tatou wo tadie. Ma tau te mantua le upu a ta mana fai mai a tia u yaso o la titi. Whato a mawhai o na whatau. Mau tupe whatau o isa u. Se ma o le maurua I ta vale a I Samoa. Eli, tilo to ina. Pasi atu le ta vale tumu tu o le ta vale I wo uma whapena. Pasi atu I lea o ngai se whi au o le ainga. Le ni ta vale fai mai le tala to ina. Tali a o le taimi e tau te fia tu te tali e te ata whaatasi malawo. Ai a o taimi o pupuanga e te tali tonu I lautala. Na oe a e te tangi ana oe ia mamatou o matua ma uso matua whawhine. Wo ia so uma a o le uso ia so vale. E sile moni o nātala. Mana ia, I mea ne ua e sirisila mai whapea pe e se a le ata o le tama uli lea e te sirisila mai le pi e to vātu e le. Ua alu le nei vai aso, a matamai le so sā, so ngafua, so lua, so lulu, ia o lo o whaanono ai le nei vaenga o le lalolangi. Ai mese lava le ai le nei mātou te mafuta tuai. Ona o ana whapea fo I se tangata na mai o omi o na ta oto le whare mai. Ia a tonu e tau tu mamaina, peta I ane. O whaalawe lawe whaafosei, o mea sili na o na whaingata. Tala noa nei, ai ruatu ini 5 minuti ala tu ta oto mai ua le uma. E se le whaingata o ia tu langa whapea. O te whiwhia wala na uwhai atu le aiti se tua ea I lunga. Leanga na o waru o matamata I le taalonga si vaenga le po le fitu le valu tausanga taruai. Na o mitai le tau le alea. Na o ai tino iai o matamata fo'i o taalo. E matautia fo'i mea alofa le atua I le nei tau le alea. Ia au avela titi lava whasu martasi tausanga o le soifua. Ai iai lalo grandson o le atari o lo atari matua. Na whanau tonu ai le numera, le as numera taalo le tau le alea na so luas fumal wha. E wha ai ngoa I fo'i la. Ia si o grandson lea, ia kopi. Ia e sua. Le ngoa le tau le lea. Ia pu ua savali nei I le wha I le 5 o na tausanga. Ia 5 o na tausanga. Ia pia tasi le nā mea. Ia ua tawhai atu ai le aiti. Ia se tua ea I lunga talo whai. Ai le ngata fu ila le nā. Tasi le nei tangata na avea lo loto. O ta alonga lea o te le whaale fia te le lakapi. O te le whaale fia te le football. Ai pau a leo lo ta alonga. Ia tuaia na uma au tuai na sau le taalonga o te fia tasi la lea tau lea na avea lo uma fau I le taalonga lea ia peine ni I fesiri mai ai se a ua tuai lunga ia le ata o le tamauli ia e swafa ia Kobe Bryant e le ngata ina whaingo aisi o grandson ia ai o tangata na vanga ai lo uma fau I lea fo I whaangatama ma lea talonga. Ia e misia o le au al mātou pito no. Tu sa ua pe whaalua ona ualu te matamata live I le talonga ale au lea. Ia le ala lea I me ane whapeso. E la ate ia ua tu umailunga lea tau le tamauli pe la a inga iai pe la ai whape nā winga o le soifua ma leona suma le tolu minute e te ai leono ia ai usi mai le whafonga ia ba vai fo ia tatu foi I se pese a umala tatu pese lea ia whamalua tu tatu whasalonga whapisi nisi ia pe a umale tatu pese lea ai usi mai ala whafonga
Nautu pili mau afu maro lava uso mo le porkalame manaia le tatalo lava i le atua alofa masanga fua i atu pea le poto ma le malosi ia te oire uso fa pea le au whaingaruanga alofa te atu whaftai nautu ia alofa te atu fun matara noa matiti ia nautu ia tarusia o tu mau pea i le nga vaenga namla urufiso tina powono le vasa whaftai uso lau whenga te akono le malwhatua le whaila mai tapunu utasi anga vale ma lo le foe lau o whionga whatonu ia manuia le por kalame whaftai tele ia o se tasi fo i o tamaitai whasala lau o le tatu ala leo ia le na o lo o maftamai tua sivi to le afo tali timu ia o lo mafaftai tele tua sivi ofa ma moe vai tu moe e mai loa tapa i le uso ia le na i le uso moi e se le sao na upu io e tautua na la ma oe vai a tu e latu la uo i le fale fai ei io e manatua oi taimi o pupuanga usi mai whafonga vai tatu fo espesa.
Ua, tolu sumaratasi minuti te ai le tūla, lua sumaratasi minuti te ai le tūla e ono, ia usi meia whafonga o tātou whasalunga wha business. Lewa kaunga sound. Le tautua whaiwhaipea le Al Rubius Junior Canceria Market i le ai o Long Beach o lo o tautuaina o e Samoa i le fitu aso o le vai aso. Te tala i le valu le tai au se ia pa ia le iwa i le afiafi. Whaatumulia le maketi i so se o Samoa e te filifili ai. Maua tangatalo Samoa, talo fiti, pusa fai, pusa mamoe, pata mai New Zealand, tanga lauru au, pusa turkey tail, po muri pipi, maua le tau sami vela, mo tātou Samoa, mai le aso wharaile se i pa ia le aso sa. A o le tau sami Mexico la vai e te tala i le fitu aso le vai aso. Ma neia fo i ai whai te swing o le tau sami. Ioe, ko ma te isi le talo ma le whaspoi masima, ai alo ane i se tau sami Mexico e wha masani ai. Fa tonu se po avela ia po le size 2 mo aso fa nau ma so se aso fa ilungaina a fia lafo fo se tupe fa momoli sa mo ma so se tunu o le lano langi a wani ngalo o lo iai fo i to tonu le Al Rubius Junior Market ia le au unanga le Vico by Western Union money transfer le Western Union malana au unanga malana tautua ua loa tausanga e lafo nei e maua nei e uma nei fo i lona wha ngai na manatua e afe ane i le Al Rubius Market malana au unanga le malolo i le fitu aso o le vai aso o le tuatusi 5 tasi o Long Beach Boulevard, Long Beach, California 90805 ia pe telefoniane i le telefoni 5 fa fitu tasi iwa valu fesili mo le lipule o Ruben Gonzalez ia po le tamaitai o fou le leisi uawi maies manatua le au nanga i le Al Rubius Junior Market i le fitu aso o le vai aso. E le ngata fo ila i le tautua a le Al Rubius Junior Market au whapena fo i ona iaise au nanga Samoa i le vaenga o Fale Maliu o se au nanga fou lava mo le ua i tausanga ia wanga iai o tātou tangata i lea fo i vaenga o le tautua ma le au nanga le company o taua o le Sir Winston Funeral Services i lunga i le vaenga i le San Francisco ia o ina o lo iai lo latu headquarters i to tono le ai o San Francisco ia ma le latu tautua masani le na o le manatua fo i Samoa e tele lava tasi le vaenga e whaima ma sasa i o tātou tangata i teimi o whaalabelave ma teimi ai maise lava i vaenga tau maliu e le tau ngofie i tono le nei atunu i tau ngata a le winga la leo le tautua lea ma o nanga ia mawhai o na feso o tai i le tamaitai o Marietta Luana Nawa Winston ia mawhaatonu iai ia le vaenga lea o le tapena ina o le tino maliu o le latu ngā luenga ave ese mai le fale mai ma tausia le tino le ala le umi yo e fai foi o na fai o sauninga ma me fa pena pe fa pe le lotu tato ia e ma fai la o na fa tino ina uma le vaenga na ele tautua a le Sir Winston Funeral Services e iai foi la tau packages na e mawhai ona e whaia pe meni yo e fa pe le tasi le na fa fitau o fia ngai mo tātou tangata taunga tā ia le vaenga tau maliu ia e mese lava i whafonei whai lan whai pe meni mo le lua toru le toru 5 ma le se fulu tau sanga mawhai au na e tutongi le lei le whainga o pe meni a tupu a se whaalawe lawe i le lua tau sanga e whai pea le talai o ko miki lava yo e o na kawa uma ia expenses o le maliu e hafti ai le whale maliu o le pusa maliu o mea uma whapena
ia a whapea fo i momoli le tino i Samoa, pe a finangalo ai e o fo iai le tautua ma le onanga. Le ngata fo i la i le vaenga lea, ia ai whapea fo i o le tautua, a le Sir Winston i le vaenga fo i le ua o le cremation, ia po le whaaliu le fuina o le tino, ia o maliu o tātou, o e whaateleina le sila fia, pe a whai wala au iai le numero na le ofisa fitu ono li malua, lua tolu li maiva, ia po le telefoni fe ave ai, tolu lua tolu tasi fitu, valu tasi o valu. Fesili mo le tamaitai o Marietta Luana Naua Winston, ia le leile whaasa mo le tamaitai, ia e whaingo fie fo i o na malama ai, ia mo nisi o fesili, o lo fia malama a tili i le vai. E mese la vai tātou, ia o lo iai matua tausi, ia mana tua foi o le soifua rawa ia maleola io e tatu te lei loa tai au o upu foi le tua a le atunu io o le fina ngalo le tua e fa i le moto fa i le pula io a fai te le manino ina upu io a o ina sau le vala au e le fa i longa ina le tangata mo na tausanga o le ola tapena la o le mea sili le na io e te sila ma e ba ai to ai ia a o le io o mai taimi whainga tā o le soifua ma wala wane i le tamaitai Marietta Luana Naua Winston ia ma le tātou company le nā o le whare maliu o o le Sir Winston Funeral Services ia ma le lato tautua mo o Samoa e le na o San Francisco o i nā iai le ofisa a so se tete lavo le nei atunuu i o e mawhai po whea lavo o e alala i o le Samoa e mawhai ona e wala awane ia mawhatalatala noa a whai fo i ave isa e pe te malanga i wheo le lalolangi e tupu me se whaalawe o le tupe lava le te whai ai au pei meni le teminei i e transfer le tupe na i so se whale maliu e te whina ngalo i ai po oe o lo whartua po lo wali po lo ainga e mawhai ona transfer le tupe lea e te tongia i nei Amerika i so se vaenga o le lalolangi e mawhai e ono tupu mai ai i a whaalawe. E le ngata fo ila i le tautua i le whale maliu. Awa iai fo i le vaenga o le company le ua taua o le Sir Winston Financial Center. Yeah, they offers home loans which includes FHA loans, refinance, reverse mortgage, jumbo loans, and VA loans. They also offers commercial loans. They do real estate. They also does real estate investment. They offers any kind of life insurance which includes guaranteed insurance for any health issues, no matter the pre-existing condition or health issues with no medical exams. We can insure anyone with no social security number with this policy. Universal life or term life, etc., etc. I o whera tatu te mawai se mea whapea. Ele hei se numera e mawhaina insure. O le matu o unanga matu te ofoina i a home loans, so o se loans lava i mea tau whale. E a FII, FHA, refinance, reverse mortgage, jumbo loans, and VA loans. Mo i tātou ia sa i le malo, i e whaingo fia lava o na whaatino ina le vaenga lea o le VA loans e wala au iai i le tamaitai lea. Matu te au ona fo i commercial loans tau pisinisi. Mātou te tautua fo i mea tau whale whaatau mai ma whale whaatau atu. Whapea fo i mea tau real estate investment. Mātou te auna fo i mea tau life insurance. So o se tu ai ngā life insurance lava. E o atu iai la mātou o nanga. Ai mai se fo i la tau e le mawhai ona insure on o mea tau health issues. E iai la mātou o nanga e insure ai oe. A whai le ai sau social security number. E mawhai lava o na mātou insure ina ia le soifua ma leola. Ai ai ni fesili whaafsota i mai au i le tolu tasi fitu, valu tasi o valu. Tolu tasi fitu, valu tasi o valu. Fesili mo le tamaitai Samoa, Luana, Naua, Winston, e matua le leia le wha Samoa. E mulinga i fo i le masau o le taavale, i le masau o le wha Samoa. Wala au nei ai,
mau ai nisi o wharinga e li i mawhai o no o iai le tātou tautua o le nei a fiafi. Ia, pēnā mu i tātou umalawa io e tau whaonga le tautua a au lava tama whanau. Io e le mwhai a on tātou atu i pisinisi a saina ma ko lea ave e se i e tonga a se i totongi munimuni atu pēa uma whaalawe lawe se i a vanga nā lava o tātou lava tangata. Ia o nisi na io e pēna fo i la i le vaenga lea o le peo no tau sila fia. Ia tasila le vaenga le tātou le tio o lo tau mwhai nei fa tasi ai ma le tautua a le Samoa o tasi la tau fo i lea o lo ta pena ina le sisingafu a Samoa na lua ia ma le si ufofonga o le tai au fo o la matunga tautua lea o lo whai e le teminei o le whaalau i loina o le lakapi ia po le vai fo i lea o le 7 aside le whai mai nei le ua le tui whai i Las Vegas le ua whai mai i Los Angeles ia mo i tātou lawa le nei vai ai anga i atu i Senieko luatu i nai alua lunga i San Francisco, California atoa mo o mia lotu lango a whai o e sa ili se ticket le nā wala au mai i le telefoni tasi valu 9AXS ia TIX ia ai ane numero lau telefoni e mauai ia taitusi napi o no whaelo atu ia pe te alu online LA7s rugby.com ia o inai whaatumu ai e te alu i lunga o na whaatumu le ngata fuela o tickets au e manatu i se whale ainga au e manatu i se whale whaatau ai mitiafu o me tau lima o me whapena ia o le numero na telefoni ia ma le tātou website le na e bawe whaafsotai ia o le whatoa tupu le whaamoimoe lea i le aso luas fulmaleiva o le masina fou o February ia ma le urua i aso le masina o mati e na o le lua aso le tournament lea ia o lea ua suia ia le tūlafono fou pe o no tau sila iai i le vaenga lea na umatu nei New Zealand o le vai aso fou au Australia ia o na tu vaasa o mai tau nu mai la nei le aso luas fumalfa ia ai vai aso atoa after afatino ina le taalonga i le aso luas fumaleiva o le aso na i le aso sa ma le vai aso mua le whaamantunga io e umalo whaamantunga e luatu taulau ticket io e aua te sau mua le malai e le ia lua inu le whaamantunga tātou io e mo le aso sa ia o tae aola i nei le tātou studio ia o le fo ila whaamoe tau nuu mai i nei ia le li i o ia pulea ia po le director le li palangi le li o Danny Lyle ia manisi fo i o le tātou tautua i le aso atai au ia e tue whaawau atua i le tāra noanga ma whaalau i loa atili ia le tātou tautua ma le tātou aunanga mo o mia Samoa ia lo tātou mai e lango e le na o le tātou au ia whaatumulia le steering pe o le winga tonu le na o le mātou whaalau i loa i le ngata o tātou tangata Samoa io e au tangata uma i o le Pasifika e mo o mia lava le tumu whaatau tickets ia tumu le malai io e ma toe maua i le isi whātausanga lo i le teminei au le whaamoe o le mātou promotion ia ma whai o na tūlanga le lei ia tangata mātamata ia ma whaatua teleina ia o atu le taimi o le Olympics i le isi whātausanga lona winga o lo whaamoe e valu tausanga e nofo ai ia le tournament le i to tonu o ele o Carson ia i Los Angeles, California nei. Mo mia la lau tō whsoani Samoa. Ia e whsoani mai i la mātou ngā ruenga o lo whaia nei. Ina nei te ua le la mātou whaalau i loa ia o tu tausanga fōu ia ua ave se isi ia ai tutuli mātou ia e le whsoani mai i le tina ua tau suma 5 minute e te ai le tū la. E ono, ele ngata fo ila i le tautua lea. O le vaenga ua, o le fo i le vaenga le TJ. I tua e lunga wha malemon. Ia, o le o si vaenga le Iesans. Le Iesans
pe o le vanga lea sau no nofo lunga le Sans Productions. Faisi umile fto atu e tau whaelo atu. They're specializing in sounds reinforcement, sound system rental, backline rental. Ia ma mea tau TJ. O si vanga la lea mai lunga ai o Seattle, Washington. O ina o lo o whaamautu iai le o nanga lea. E telefoniane ia ma fesili mo le whionga te akono e tueni nuu limo no lua tolu walu tasi o lua ia ma le wharatua ia ausa nuu ma le la imeli na 5starsprosounds.com ia ma vanga umana o le la tautua ma la awane ia i whaatonu o aso whanau o family night o e kalesi ia whaepuiponga Yo e mawhai fo i o no la tautuaina, both indoors and outdoors event. E mawhai o no la tautuaina, po le ala wale tele, o le ale la titi, a whai fo i o e nau rent ia equipment. Ia e mawhai fo i la on rent out ia la tau equipment. Ai le leile wala au iai i le numero le telefoni, ia e pei o na whaalau lo atu, le li o etu en nuu, malwharitua ia ausa nuu i te koma, Washington na pe mo tatou lava lai Seattle ta koma i tonu Washington ia o ina e te mau ai i pe afa pe o ta pena so whanau ma vaenga uma wha pena o ne ingalo telefoniane i le li o e tueni nuu i le telefoni lima o lua tolu walu tasi o rua nisi nao tatou whaasalangu wha pisinisi Samoa e tu sa o lau tau whaafonga mai nisi o company ua mawhai ai o no mātou leo te tele atu ia ma tautuaina lo tau pa ia ono la latu lango malo si mai e feso so di mai tongina o tatou pili ia e afuai ono matou tautu atu ia so taitasi o le vai aso ma mau ai se tatou mafutanga tau suma 50 minuti te ele Tuilaepa ia usi mai la fafonga vai foi tatou foi fa fifianga o fipese su fe filo Alua so
se matangi se imomoli atula utali amau uatatauna faatali tali otitatalo ile atua alofama imota no unehitino Ua whasumalo minute e te ele tūlai. Ono vai tu moe. I can imagine they were all excited to go to their children's game, not knowing that this would be their last moment in this world. God has a plan for each one of us. Yeah, mana ia vai pe o le refer le tala a vai I se rile o Kobe Bryant pe o le ana o tō silasila mai iai. I heard the news they were trying to beat the traffic to Kobe, and some of them they decided to take the shortcut. They decided to take the helicopter instead of being suffering on a freeway, driving. Ia matuai ai talo pe tu tamfai tuli le talonga siona fine ia manisi o le pasese o coaches io e mapena ua fai le awala tau mafai e fai le awala pupu ma le vave io e ua fai mamea ua ia siri uli o te mata o te tilo ai I falling o le li o kopi io e reminds me of my, because I have 2 grandsons io e uli fo le wori o le latama o le mea uli io e o le mea te manatua ai ta maitia a o la iti a le wori I po le masalo o le ono fitu tausanga no walu e la ave sa ufa mtaraina mo foi matu o le lotu walu ma ave le wori ia o la iti a o le whanau o si ua fine io e ta mauli fo I si o la ua fo I tama la lo la tama no le matu o le lotu le sia so sa mo te atu la o le farsa na whaangai ni e mua le lotu mea uli le tai au ona fta so o te le matu lotu le lotu Samoa a le lotu la le pulenga o le lotu tu fatasi le pulenga na faila si matu vavi atu mo te atu ele tu ua le lotu mea uli o la pe pese ama o tu le matu tala no me sito ina I fafo ia o fai atu la o fa na o la tia san go inside, go look for a seat for us, go save a seat for us ia tamo mo ero tamo ton o atu ele ia toa se 5 minute ia to sau le solo le ori I fafo na le sau le solo le ori I fafo ia mala ofu papai ofu lotu le sau le li le titi fa mai papa. Only black people inside. Papa, only black. Te fie whamatala. O le mawhau ta mai titi. E le o tilo a ele li I lona lanu. O lona mawhau. O ia o le tangata Samoa. O la ualo atu tonu. O le lotu o mea uri la whai. No saurolo ta mai titi whai mai papa. Only black people inside the church.
ia mo tutu ai tari isi to ina ia isi ori ia matu te tala noa. E tari le fai mai le tala o tangata mea uli le tono farsa. Ai tilo atu ia isi au whanau. Ia e mea uli le wani ia ai pōngi sā le wa aia tamaiti le mea o le lanu. Tasi lava o la ma faufaunga o la ua o tamaiti Samoa. Atoni te ua tutupu a e pe matutua, pasolo le matutua na uli. O na lai loa i leo le ese senga. Yo e pei o le me sili na ona e uten a unofo i eri teimi pei ta te tau maling. I fu le teimi ta te ata i e mali e. Yo ia iare teimi e ta te whapetalo fai. I le meo le innocent o le mafaufau. Yo e le o na te le alu alua le mafaufau pe anoa o le hali tua inga lanu o lo lanu ai. Pe o le mea na tasi na meo ai ole la susa le na te nei. Le matu lotu e amata le se fulu ma le lua. Eli amata le matu lotu. O le nefto atau amata matatu ma faufaunga. E sa vali atu le se o grandson e ono fo tausanga. Mai papa. You know what? O fatu ole a. Remember Kopi? Kopi hu. Le alau te manatua o le si o grandson le fai e ngoa ia Kopi. E fai mai le tarala ua tari lea. Kopi Prime. He's dead. He's died. Tone. No fono fale o whapirta mai titi. Ono tausanga. O le hale mea what happened? Kobe Bryant died. Le hale mea utupu. Oh, I don't know. But that's what my dad my dad told me. O whapero. Ar teimi na o le tai au. Sutasi sifu malelua. Ia o whapero la ia le sole. E ta te sau wha ia lai tonu le lotu. Pe wale mana ia la tanufo. Ia ai o lea. E tu tupu lava mea o le soifua ma leola. Ai ma neia la. Tātou te loai. O le o langa ma le soifuanga le nai te soifuai. So le puu lava leola. E tā ua lea la fai mai vai tu moe. Na o lava si vaenga ma le without knowing. That would be their last day on earth. E tā ua, Samoa, e tātou te tarie ma tiro iai. E tā ua le ala e le tae au, faisi tatalo. Iohei, ta oto i foi le pō, pe lua, tolu, wha, lima upu. E maua e foi au tero teimi, a o ina aungata e whaita oto ale moe, e whaita oto ale tatalo, pe a o ina o le mea tau ia no o le mafau le tangata na fua le toi fua ma leola. Io tatou manatua le atua, wa tatou te le loa taimi. E upu ale atu nuu, e momoi manu, ai ati ai mala. Pena winga o le tatou porkalame, fasumali, o le taimi nei. O le tatou porkalame fasa le vale atau nuu. O le upu lea, o le ava. O le ava, ava, io e tolu upu tasi tutusa spelanga ese ona faing ese ona le upu fa leoina ai le me tusa mai ia upu na io na tilo le ia le upu VA o le alo na fatino ina o le VA i tonu upu na tolu ava ma le ava na tolu e anga i tatou porkalame e fasa le vale e tau nuu fasu maleiva minute vi tau to lima fatalo fatu i la sunga i le wao ma lo lava ngā lue ma lo tautua i le fita whaafonga asi o tatou watunu porkalame ma pespesenga ma tango fie la fapulau tanga loa tau anu ma lo whaftai fatato o whaftai uso ia le feilo mai i le nei vaenga o le afiafi. Luisa whamausili le di love ngā e whai mai fo i ia le nā whaftai Luisa, whaftai le whilo mai, ma neia le ata o le atoe manu, o le toa manu, o le basketball, ia sa tū mau alunga i fo i le pito nuu o LA. Ia, pe o i nā tonu lea o lo o alua tuai le tatu tautua ma le onanga, ia o le ai tonu lea, o le mea matautia, so o le neaso ana liua isi tau lea, neaso ana vea i leola. Lea o uli e tau, sau lea o uli e tau le pō, e o mea le teiminei.
e tumu tai le fale lea e whaongai le Lakers ia po le Staples Center. Ua whaari mai tangata ua tutu ai i au tafa i o e whetā ngisi sole. I o i tangata o Pālangi o Mexico so se tua inga i o whetā ngisi tangata. Ia lea funa o i Donald Trump i o tai o le nei malo ua au mai i Obama ma lato uma le tā ua o le soifua tautua. O le soifua au auna po le alava le mea te au auna ai. Te au auna i le atunu, e te au auna i le ainga, e te au auna i le kalesia. O le soifua tautua, o le soifua au auna i le a lava, po o le a so se mea, o le mea taua, i o tatu tautua, marefama. Tasira le tangata i longa, i lana tautua. O le tangata e fi nau, e le aise te msea, sea aise te me misi aise ta alonga. O le talaanga fu o le atama, e mua lava i le chim i tele o taimi ta ape tangata e o e marolo ai lava le tongi, lava le polo, tongi, yo e wha maoni i lona wala awina, e wha maoni e fina finau i lona wala awina. Tasi le tangata i longa o le taalonga e lei e sea misi se taalonga, e sea fo i wha peo, e la vea lava kupi ina ua le ai se mea tutoe io e le se sea to fa no ua nofo mai lalo io e pi fa pena o se fale a onga mo ta to fa na u fia ta longa io e fi nau io e fia ta longa i lim fa yana o e na vea o e matangata basketball player ia po le football player ia po le rugby player foi pe a fa pe si ta mai mea nea ia to mumu sta mai e o fo ila to tono le fatu ainga ta to tupulanga tala vo tau to se mea o ne ngalo so se mea e a mata mai le loto i fale ainga ta to le fanau our youth, our Samoan young people, anything that you do, everything that starts from home. E te le wha maoni roi to ton masani anu wharongongo mai le tatu por kalami le fui tai au. E te amata mai le te wina o lo muenga. E te amata mai le furuina o la wipu, le nae te sami ai, a uma e aru le fufuru, ai le wha moe moe oe e te tau sami, na avele tu le sink, wha moe moe latu, ia mam po dad e fufuru le ipu o tātou, i le wha penale o langa o tātou Samoa la tātou o mai nei atunu o Pālangi, o mana e tau sami, e fufuru la wipu na tau sami ai, le tala fo le if you do something, if you do something and leave something on the ground, fix it. Don't let somebody else come fix it for you. I le mātango fie le whai o whi au. Ia ai wha moe moe latu le sitanga te ta pena mea sa whai ai au whi au. Ia o tam e tate o mea ni na ta o oina mai i Samoa. Ia o tatu la iti. Po le aritu inga whi au e whai e o te ia. Aisia wha moe moe. E te tango lava oe e whai mea na whai eia, ai lor wha moe moe e alu atu le isi tangata. Whai nei whale a onga lai tina, whai maila por kalamele i auto manuia, au tātou loa o na whai nei whiau lai tina. E o mai whiau te tele, pei o le selo. 5 minute e te aile turai ono usi mai le whafonga. Tātou o pese whewhiloi, whanufongo fie nei fo i le ne vainga le whewhi. Blokjes melek. Blokjes. Lo
lea e ngalo ai a te au, e pa ua ia te au, e le na o si tau le ana maliu, na o wha atasi masio na whawhine. E tasi le na tūlanga whainga tā, e le ngata o le li o kopi, ia o wha atasi masio na whine suto tau sanga le matua, e le se, just imagine the wife and the kids, other kids right now. E le whaingo fie, e ka kingo fua mawhika matu ufo i ata ita, ta fio la e pen whapeo ta ita, ta fio la e pen whapeo oe, le tupu ai lea mea o le au whaatasi manisi o le whanau, ai tu ua nisi, o le na whaingatale, ai ui lawa i teimi pōngi sā, ai ina ua maua i tātou keriso, o nālai ori ai lava, e susuru lava si la mepa o le marama lama, e ui ina o mai temi o le pōngi. Sā loto le leilo tō alofa, o hana matautia e le o mana o mia ngā ko i ngā ko mengi whapea ngā, e le aise sā moa a le kangi, malangona ina le pe ana o Yesu lea e maliu, e le o le awala ea lea e tātou te whaamanatu ina. Ai le maliu ma le toe tū o Yesu, ona o Yesu o lo tātou whaola, ai sia tama ta alo ia malana tautua e ala ilana ta leni LA e le whaangaloina tātou te whaafetaia whaamawhanwhanaina i sona to olua ia masana whanau to olua masiana whanau e le o whaatauemu ni au e whaamtalanga whai atu ai foi ia whaaftailo to alofa ia whaamaruru atu te le i taura i le tele iwa ai le ranga ufasito o tele o i tātou ai a whai o iai ni mawhauwhaunga whapena wa ai foi o upo al tātou atunu tātou te au le tauola tātou te au fo i le whangota tātou te o malava i whaalawe e pie whapena se langona ia ia tātou te whapena e tutusa lava le tangata uli ma le tangata ena tutusa ma le tangata pae o tātou umalawa na whaia e le atua. A o mai temi whainga tā. E tātou te manatua. I sea, leanga o tangata na tautuaina le nei vai ai, le mātou te nofo ai, i le whainga o fiela ia i mātou, yo e le avea whaafua sei o se soifua ia maseola, e whapena fo i tātou New Zealand, ina ua avea le ola o le li o tauna lomo, ia maisi foi tau e whate ia, e whapena isea, leanga na whai le la tūtautua e tātou mata ia i le TV, ma whawhia nai, oe mau. Pi whapena ia ai lea ngāla, una tātou whatauemu, ia whamaruru atu ngā sūrau tawhi. O le ala tonu lea tātou te whetangisi ai, pe a malanga e se atu se ua pele ia tātou i atunu i whafo whamawai i whaleolo e port o lo o iai, le pese e whaatau i le whaamawainga e le iloa pe tau nuu pe le ai tu unga mau i le whaatai lava ngā su i ta. Ia, se i tamwhai atu pe maua le pese na ai o ne ngalo. Mai ale le tatu o tatu tala fou i tu tonu o le vai ai le nei o tala o le vai whanua ia e te penaina fo i se tasi o au auna o lo tautuaina lo tau pa ia ia ala le nei ala leo, ia tala fou le vai whanua i to tonu o le ai nei. Tala vai whanua, tala tomua, o le matui ma le tinga o le oti, o le manatu o leo, tala i ta alunga. Na maua se avanua na toi mori mawina i le si fafonga o le tai ao for radio Samoa USA, se avanoa ina ua maua mai le reporti i a Samantha Harris le tusi sinia. Sa ta ua Samantha whapea, sa ia o na whawhisiringia ino o skat e tusa malana mori mawana nafi le lavea o le helicopter sa malanga i Kopi Brian ma le toa valu o ilato ua madiliu. Sa whisiringia o skat e whapea e mawhai ona e au ilina o lau whaalongo ma lau ai i le whaalavelave. Na ta ua e skat whapea, ina ua mahe o lau tapenanga mo le lotu, o usauroi fafo e vato lau talitalinga, i le vaala ua ta tonu lavo le iwa fast food ma le toru i le tai au, sa ova ai le ta lingo li ngoa o le neitu o le ai,
ai ua whaapepe mai e fo ila whaalongo i le helicopter ua sau. Ua maulalo tele lona sau o le taimi tonu lea o loo mamafa mapua oa le mafia fia tele. Na ova aia sa sau i lunga o le are tele matoe tama fai e le liu i le tu tauanga vale. Mana whaapea o na lele i o lunga na ova aia i le helicopter pe tusa i le tolu whaape 5 maila lona sawa ua le mawhai o na ngai o i tele. Na o i ite i le helicopter o na au o te whai ngā luenga wha insinia wha awa lele. Sa o ta mawhai e wa aia ai ua le loa o na o le mafia fia o le pua wa atoa. Pe tusala i se lau 5 fulfutu le maulalo o le helicopter. Ai o le mea o te mao whai. O le mafia fia o pua wa a waso se helicopter lava e lele i le maulalo o lea. E whaapena fo i ona waaia e le asio sio pe i le marolosi o le apata o le pea ma whaapena o na sala lau solo. Na o whaalongo pea ma o whaalongo pea na hi ulawa ina o maalama atua i le tasi o tu wa ngai atua tua o tua oio i mātou le helicopter. O tua atu la o lalo maunga ia e iai na fuafi sa whapena foi ona iai sa le tau mate e leo na fuafi sa whaongaina a o le nei taimi sa tu le na fuafi a o le helicopter sa le atu. Wa o te ilawa ina o whaalongoina ua tai al helicopter ma le maunga. Sa toi whaafsiringia Samantha skade whaapea ilana whaalongo i le taimi o le whaalavelave na tā ua e skade whaapea e le ileo tele na o whaalongo le nutili li o jiwata. Ma le pea o le helicopter ina ua tau i le maunga ua fetu ai ma ua nutili li. Ua pela o se ipu mara malama le pao ma le whaiti o ata sa o whaalongo ina. Sa o whaalongo ina na la vea le helicopter ai pe loa ma le afi o le helicopter le taimi tonu la lea ua pa o mai lalo o le maunga ma whapena ai o na mou. Sa whapea le upua skade whapea tarusia e le ipolongo i la tou ina ua la vea o le helicopter. Ono nei whaaftatau li umalawa ua tupu mai ona ua mafia fia ma ua maua lalo tele le whainga malanga a i la tau i le taimi nei. Sa ia ona mo le mau e maofa ai ona e le ipa le helicopter o Jerry fo i o le tasi o ana ngata whapena sa ia mo le mawina le vaaya le lavea le loatu sa o le vaa ma tau mawhai e le liu mai. Taruai ona o le maulalo o le lele al helicopter na owi lo hai o lo iai se mea o lo tupu ua maulalo tele ai le masani ai i a lava alea. Na o whaapena atuai i le tasi o le mātua o ie whapea e sili lo o na video le ofisa whaalavelave whafosei sa au tala noa i le ofisa o tine mo e ui lava i le sasao mai o le afi ina ua mauti no le lei ua whaale tonu i latou i le whaalavelave. Na taunu o mai o leo wa ta amilo mai i le tasi o tu sa o fasino ini al au wala te tau na la tau ono atu wai i le tafui o le maunga pe tu sa mare 5 minute o a li i le langi i le toa tele o fesosoani ma le afi ua sasao. O lea sa whapea mai ali tupu le lisi nia e whapea e te tau wa tupu le nei whaana vilave ona ua maua lalo le aru watu le vaalele ato ai foi ma le lei loa le ave vaalele o le tuo e te tau o na halu iai. Sa whapea o le mole maua skat e le whapea na ili whaiese whaatonu o le afi o le tonu na moni lava sa tupu ona ua lei loa e le li ave vaalele ona toi aru ese mai matotonu o le maunga. O nisi mori mau e whapea o se aso ese le nei asa ua matua i pua oa tele ma ua toa tele le pua oa i te tonu o lo matou nei ai le i masani ai o le li poti mai e whapea ona o le ala lea o le vaalele e masani o na whelelei mai o vaalele te tele sa whapea na fo i na lele atuai le Skyro S76 o le vaalea o le vaa Kobe Bryant. Sa whapena o na whatonu wina o le nei vaa mai le ofisa whenmalanga inga le ea wha mole tu i lunga i lau walu le afi 5 se lau o futu i lunga le mawalunga o na ua tau le loa atu o le ala vaa ro e le ai.
o le tala e pito e sili na whaanoanoa e whapea o Kobe Bryant e masani lava ia o na ti e le vaa lea e aluai e taalo i taalonga e whapea na fo e na o ai malona ainga i so se mea lava e whelele iai i te tono o Amerika. Sa whapea na o na maua le fisota inga mai te tonu ale ofiso whemalanga ingo le ea ma le ali i pailate sa ia o na e ta taulo o na me milo le mai ese le vaa mai le tūtawanga vale ai le o atu i le maunga. O le reporti e whanono hai e whapea e whetau i tonu lava le liu mai o le vaa lele le tūtawanga vale ai ma le liu loa i lātou ua tupu ai o le whaarawe lave. O i lātou la nei ua ma le liu o Krista Mauser, o le whaiha onga Pasapolo, o le Awatene, o Sarah Chester, ia whapena o le au whaia o ngā tene masiana whine, masiala ua tama o Peyton, o John Apatelli, i o le whaia o le au ta alo Besipolo, masiona to lua Kerry, masiala tama tene o Alisa. Whapena whoila ma le Black Mamba Kobe Bryant masiona whawhine o Gia, e se furu tolu o tau sanga. O le manatu o leo na whaalia e whaapea, e le tatau i le TMC o na lātou o na whaapea i whoilunga le ea, ma whaapea e ua ma liu o Kobe Bryant. O lo iai fuanga atua uma tatau o no ia i whaalawe tupu tau whafua se i whaapea nei, o na o le Marshall Salonga ina nei te i wat tupu mai o ni a whaina i a inga o lo no fo mai. O le upu whaapea sa whaonga ina Alex e le mai loa i tātou le ti ngā e a whaatia ai o i lātou. Sa sauno fo yo Alex e whaapea o pui ngalawa ia i a sāwalia o ala tatau o whaalawe te tupu whaape nei. E whaapea naan whaatasi atu ai le ofisa o leo e whaataritani mo ainga ina ia taunu uatu o le ato umalawa e whaapea na o na masani ma ainga e whausoa soani i le taimi o whaalawe ma mea te tupu mai. Masani i lātou ona o mea whape nei o isi o ainga wa awhia i ona lātou pule i leola whape nā fwoi ona amata i lātou ona whaanga o anga ese ma so se vaila po le ha fwoi lava se whana i whaanga ina e to tonu mo i lātou i le taimi o ti ngā. Sa no a leki whapea sa ta tau lava i le TMC ona whaatali se au ili mai ma au mai o le talimoni ma whapea atu i le ainga i le whaavau ma le whaanoa noa. O tala i taalonga, ua tolo poina nei le taalonga i le Varakilipa ma le Lakers ona o le whaaroaluina o le maliua Kobe Bryant. Ato ai fo i mare o tia pia lava o le ainga ato o le Lakers i le whaanavelave ma le larolangi atoa. Sa sau le fonga whetalai o le leki o Pesipolo e whapea o le malilienga lea ua whawsota i atu i le Lakers ma le Kilipa ato a fo i mare tau fia o le taalonga ma toi tolo po i se aso o iluma ai au na whaaloalungia le ainga atoa ono le nei whaanavelave whaafuasei. O le tele au Pesipolo sa whapena ono la tō whaarolongia le tali o le luas fuma le whaase kone o le taimi tongi ai o le polo ma le vanu se kone o le taimi whaasala ai o le korosi ai o le afo le manai. Ua la tō whaia lea mo le whaalualongia o le Black Mamba Kobe Bryant i ana whainu mera ofuta alo o le valu ma le lua se fulu ma le whaa. O nā tātou tala mai si whafonga o le taiao Radio USA o ne o Samuel wara popotua wa whangalilo matawheo manui alau whafonga anga. Ia, tatonu se temi ona utuari liu maile e tātou tala. I think Tina Cunningham, it's a non-Samoan speaking, has a comment here saying, you are the reason why my granddaughter Coranda has gone as far as she has. She's following your footsteps. You are the reason she's playing basketball. Thank you because she's the top player on her team. She's even tall. She got 9 scholarships from different colleges. She picked GV in Washington, D.C., She also wants to be a professional like you. Her coaches just loves her. Rest in peace to you and your daughter and your family. I thank you. Thank you so much, Tina, for the great compliment, the great comment. Yeah, we all feel sorry. Hopefully the wife and the rest of the daughters are in a good health so far. Yeah, but thank you so much for the comment. Fōlisi wao
lei o hana ia te musua I whainei mea ma mea tātou te whaesese iai, o hana matatia ai le fia I se manatu ia loto le lei, ia na lava le on sai, mauri to vai a tātou, io te tātou fia, ia vea mea tutupu mea o ina le lei iai tātou, ia fitu sumatou minute e te ai le tūla e fitu. E tā leo tasi li matasi to e iwa minute a to le lua tūla o la u tautua, sumatou minute te ai le tūla e fitu a toa le tūla e lua, ia o nau tū whaafonga mai lea, ia tātou talafou mai Samoa e mor te minei, ia usi mai lau whaafonga, I vai fo ia tātou fo I se pese. Ele se ato I le nei o langa Ai mai sepe a fotua I o soleanga Punitia eleita Ala umole malama Me fatawa a atapuni I la manawa So ne malilo tota we masuya tu Upune ina ele filio na yo manatu O sala va ai wa ele no natalatu O le to sinie na te pui malilo na fatu
Satua Manatua Manatua Ia, o te toe anga i tatou news ia na umatu nei pe o na tapena ina mai. Ia, e le sui o tatou ala leo, i le sunga i le i whaife au, Pastor Samuelu, tua mau alo popo matawheo. Pe o leo lo tautua ina lo tō pa ia maru tō malu, ia so wharai le taitasi i le tū lai fitu le fiafi, ia o le teimina e tautua tua le sunga i le i whaife au, ia o le fo ila ua ta pena e ngalue fo i lea vaenga o le tautua le tatua la leo ia i le liwina o tatou tala i me tupu sa tupu ma o le atu tupea i tu tonu tafta whamaota, tafta whalawa ia ma au tafa o tatou io e lea ngā uno tatou tau mawhai e a apa e tatou te fia maua news mamau mai ia a lea tatou te leo malama i mea o lo tutupu i au tafa o tatou ia te tau fo i o na whaafonga mai tatou atunu o papa au iso se tafa o le nei kelope ia o ani mea o lo fia ngai ma le au maua i o tatou tangata Samoa i le nei fo i vaenga o le lalo langi whaftai tele i lau sunga ne ra o manino mai e o kopi la masiona ia ai ona o le tele o lana tautua ai nei a inga o to lua o le whanau ia peise family gathering le winga o le whewa i lea la pina i le pālangi lea si ia tina Cunningham lea mai ona niece pono lea na fia i le whaalo lawe lea Lono winga fōringa mai tasira le vanga tā ua le soi fōli o kopi e wana au maia a inga, au maia coaches ia ona in wau lava le mea tau se leni le ngata o le tapena ina o whanau talavou i le tū tau tālonga ia piwa they're starting to have that bond with other parents, with their children. O le tā ua le nai lau whaanongo longo, ma lau tau mātau watu, ia i le tala ua tu ina mai e le sunga i whaife au Samuelu, whaftai tele, ia moa tātou tala fau, ia o lea ua toe tasiri minute, ia o na tā ato ele lua o i tū la talu o na amataria tātou pokalame lua sumantas minute te ele tū la e fitu, ia usi mai a le whaafonga o tātou tala fau. Mai Samoa. Malo le soifua, malo fo i tau antai. Malo le folau i langi mai, le pa ia mana malu si o tātou atunu. O mawhai o na mau mai tātou whaasala launga. Ia, whaatalo whaatuai ma whaafeluai. I le lo si o tātou atunu, o mau mai tātou whaasala launga. Ia, sanga vi ia lava le atua i mesi sili. O mawhai e fo i no tātou au le manuia, le nei aso fo o le aso ufau popo i lo tātou soifua ma le ola. O le fo i umaua le nei avanoa, tātou te toe whetapa i ailungo le ea. Ia lo mai le nisi nei u whao poponga o tātou tala mai Samoa. E tumu atua tātou tala o le tai aon le la na saunoa wha manino ai le fionga il pulisili o le matanga luenga o le soifua malolo ina. Le fionga ia le usa Dr. Take Naseri e le wha maonia tala ia o whea ai ua o mai Samoa nei le wha mai o le corona virus i tau le ua ia o lo o tau fia nei i le whale mai whale olo. Sao noa lea usa o saila e to lua na malanga mai saina o le mafuanga tonu lea na lai o na tau fia ma whaia Yesu su enga ma sa ili ilinga. Ona o lea sa malanga ui mai saina ua umafoi o na ave le whaasala launga le tātou atunuu i so se atunuu lava o le lalolangi. O le ata pena e whai malanga mai tu tonu o le tātou atunuu e te tau o na se fulu wha aso. E whai ai o la tau siaki ato toa, ma au ina mai pepa wha amaonia, o na whatoa ma whai lea, o na ulu whale mai i lea tunu. O le mafuanga lea na tau fi ai nei tau le lea e to lua. E lei atoa, le se fulu wha aso, talu o na malanga mai, e se mai saina. Ua mai lao na whaia le wha sele launga wha avao maa loa le tātou atunu. I so o se atunu lava o le lalulangi, ai mai se lava, ia atunu, o lo a whea, ia e lātou wa lele, ia le tātou atunu. Ai mai se lava
o tunu o lo fa pe lana te tele le pesi o le fa mai o le coronavirus e ai tunu o seina fa pe ai male tu asia fa pe fo inisi o tunu o mo li mawina le afia o la tu tangata i le fa mai o le corona fa malusia la le nei fa sele launga i te tonu New Zealand Fiji fa pe ai ma America Samoa le lo tele no i mai ai va lele i te tonu o fa le olo wa fa malusia foi so se tangata lava e ul fale mai te tonu le tata wa tunu e au fia e foi ma tangata nu o le tata wa tunu o Samoa a fai o le amalanga mai te tonu e ta pape pa fa maonia ai mai se lava pe a fa pe na e ul fale i te tonu o nei tunu o lo umatua malo lo si ai le pesi o le fa mai na fa alia tu le epa o le tai o le tato wa tunu na matua te ena lava le teleonisi o tunu o le lalulangi le tato fa sa launga pe tai na ia ta ua e sidi lava le pui pui na ilo le toe tongo fitia fa alia tu le epa o lo fa ia malava enisi tunu o le lalulangi i totonu o la to malava lele o le fo ila u fa malusia i te tonu le tato wa tunu i le malava lele i fale olo fa pe ai male wafu i mata utu ua tapena fo ila ma fa sala la wina ele matanga luenga o soifua malolo ina le fale mai lea o i fale olo fa sa ngai male malava lele le tapuni alo ia lea mo le au nanga lau tele mo le malu le tunu ale fa ngai na le nei fale mai fale olo e mata itu wai la to fe malanga ai pe a fa ia masalomia ile fa mai o le coronavirus a o seila lava ia to lua leo lo tau fia nei il fale mai fale olo se longa a to le se fulu fa aso ma mauti no e le o a fia il fa mai ona fa to a malanga mai le tua io la to a inga au isi tanga tanu uma lava e fa malanga mai to tonu le tato wa tunu ai le tau sisia a wala ye wa fa sala la wina ia tunu i fafo o lono winga e toi ti e le va lele ma toi alu le tunu na malanga mai ai o nisi tala ole aswana nafi na mata ai le va nga o ta vale afi le matanga luenga o leo ile la tu no fuanga fo i fanga li uta ile va nga tonu lava le sa ia le malava lele i fanga li o le va nga o ta vale afi le matanga luenga o leo o lo fa ulu luai le li tai tai leo le sunga ia keti to le foa mai silia ile limas fulu leo ua si tia tu nei fanga li ma ua fa nga solo ile fa o wina o la tu tiute o le au nanga o le pasi e ino ta vale ma le faia leo la isene ave ta vale o lo fa tino ina nei ele LTA i to tonu vai tele pe tai u sa no le minista leo le fiong foi le li pa le mia o le u pasi le tu la fono e to e fa foi mai ele nei au nanga fa tino ina ele matanga luenga o leo o le la fufuanga o le fa tino ina umalava i fanga le o le pasi e ino ta vale o le fa pe foi o le fa tino ina le faia leo o onga mo ave ta vale fo ma lai sene fo o ne si tato tala o le sona nafi na tapunia e foi le fono au fai tu la fono le parlemene o Samoa ina ua pasi le mota le tala fa tau fa o popo au tu o le tupe lu ave sfulu i valu ave lu se fulu le tala fa tau au tu fa o popo le tupe o la fa ma e ina no naonga ile masino uni o le tau sanga nei e luas fultonu miliona la le tala fa popo le tupe le o mai o na pasia ma o le afufu ina le fa mai nei le teleonisi o nga luenga o lo mana mia e matanga luenga tai tasi ale malo o le masina la mati o le tau sanga nei o le ato sui ai le fono tanga ale pale mene o Samoa o nisi o tala le a wai mai atu nu e se fulu male valu e tu tonu le tatu atu nu o Samoa ile masina o mati e se fono tanga o le komiti e pui pui ai ate tau ale fa nau po tamaiti le amata ila so lua se ia o atu ila so no mati o le a wai mai foi masui o le fiangainga o aia te tau o le fa nau o nisi o mata upo la tala no ina le nei fono tanga o le suinga le o le tau ma le ola soifua malolo ina o se tala fa solo pito foi le faia mai o le nei fono tanga i to tonu o le tato o tunu ai mese lava isi atunu mo le Pasifika o le fa tino ai le nei fono tanga wa o fono tanga fa pe nei e na o tonu lava o nei yoka fa pe ai Geneva o lo ia le ofisa tu tonu malo o fa tasi fa tau ina ai nei tu ai nga fono tanga fa pe ai foi ona seni ai ia malianga fa va o malo
peitai o le ua autasi le komiti o le awina mai i le Pasifika e faataunuina ai lenei fonotaga lea la o le a tali malo ai lo tatou atunuu o Samoa ma saini ai nei maliega i totonu o laufanua o le tatou atunuu o Samoa o le masina laumati o le faataunuina ai lenei faamoemoe a le malo o nisi o tala o loo tulaʻi malosi pea le afioaga o vaiee i le tumalo sa fata i le te atu le i sa wanga o tina ma tamaitaʻi i totonu aiga o le afioga i le tama le fale le afioga to ia longo ia i pua le toa na saunoa e faimasui o le afioaga o vaiee na ia faalia ai o lenei afioaga o loo lagolago pea i le tele o faafitauli o loo sasao faafi mai nei i le atunuu ma o loo mai tauina le misi o se vaiaso ma lipotia mai ai i totonu o le faamasinoga le tulaʻi mai pea o lenei moliaga o le sauaga o tinā ia o latou taʻitoʻolua faalie tuiā o loo tumau pea le faasalaga e lua afe tālā so o se tamā lava e oo lona 5 i sono toʻolua i totonu o lona afioaga na ia taʻua foʻi e talu mai le tausaga e lua afe se fulu e na o le tasi lava le mataupu na faapea ona lotea e le latou afioaga ma o i na silafia ai e le nuu ua aogā le latou faasalaga e lua afe tālā faalia e tuia ua se fulu nei tausaga e lē lava se mataupu o loo tulaʻi mai totonu o vaiee o loo iai foʻi la ma le latou polokalame o le faatauaina ia o i latou e maupaolo atu i totonu o le latou afioaga lea o loo faatinoina ai le tauvaga o Mrs vaiee o le faaiʻuga lao le vaiaso sa faatinoina ai lenei tauvaga ma na faatumulia uma i ai le alanafaga faapea ai foʻi na valaaulia ai nisi o faalapetopetoga mai totonu i le afiaʻiapia nei na auai atu i ai le minista o le soifua malōlōina fai malo kikas towers faapea foʻi ma le matagaluega o sulufaʻiga po le ombudsman faapea ai foʻi ma le Samoa victim support ma le faatau o le ola ma le tele lava o isi auaunaga i totonu o le atunuu o loo latou lagolagoiga le sauāina lea o tinā matamaʻitaʻi i totonu o aiga o le sini autū lava ma le faamoemoe o lenei afioaga na ia taofia lenei tuaiga sauaga o loo faatinoina pea i totonu o aiga o le sauāina lea o tinā matamaʻitaʻi o le afaiua toe foʻi mo tatou tala manuia tele lava lau tapuaʻiga Samoa faasoifoia ma ia manuia ia manatu Samoa o le na ua longo maua ia le avina atu ma le tuuina o atu o tatou talafou mai Samoa i ou mao tamalawa i lau lavangangana talosia ia o faamalieina ia lau faafogaaga le finagalo ia i se tautua faale au lau siufoga o le taeafou e lau aluga lava i o matou lagona ma manatu lau faafogaaga ia faamalieina i ona ituuma i ona vaega uma e pe ona taumawhai atoe tala o le vai whanua i le mea o loo o auma wai manopia iai o tātou tangata ia au whapena fo i ona āpapa atu i o tātou tofi ma o tātou lau whanua ina ia maua mai lava o le ua tātou motu mai ma le taula ua mau tātou o le fo i ai tau malele le tautua ia o se mea tātou te lafo i lo tātou atunu ia e te tau fo i la ono tātou whaalongolongo male manino ia o ni tala ave ia e teia i lau whaafonga ia o sa mātou whaalongo whaafitai le tua ia wano mo whaafitai fo i lau whionga taua lalo vita fua ia i lea o ina ma le tuu whatatio a tātou talafou ia e mai selo na tuu ina mai i lona ofisa tu tonu i matau tuta ia pia mo le atu whaafitai tele lau whionga taua ia tārusia o e whaafonga mai malo le taua tai malo le tau mawhai i mesili ia wā Samoa ia malana whaafonga anga ia te nane fo i mātou ma le ai tau malele o le tautua ia e mo le atu le ngang whaafitai mana ia tala o mai whaatasi a mea e tutupu i lo tātou si o manga i to tonu o Amerika nei ia ai o mai fo i matala lea la o le tala fia o lea la ele o maua e le i o atu le whaamai ia po le coronavirus lea o lo vevesi e ni le lalolangi lea la ua whaamautino mai e le fionga ia taua
e le o na ona masalomia o tau le ia ia ai le o iai se tūlanga fu le me ua iai se si ua watu ma watu le whaamai i Samoa a o le puipuia le lei tātou fo ila o lo whaafonga mai le nei vaenga o le afiafi a o tapena e sauni se malanga i Samoa le ala ua au mai e le o toi whaatamala Samoa malana tau mwhai e puipuia le whaamai i ona vaenga uma i vaalalo dungo le sami mo le vasa ia whapena fo i lele o ua matua tūtū a ai lava li fo mai ia male official e au ngā le o ina mai le misela ua te atu nei ia pera le whato a whiala mai o tātou tangata ai meise lava i le vaenga e whiangai ma le official le soifua marolo ina le ala ua tapena i ona vaenga uma ina ia tineia lava ia le siama ia o le io o atu i Samoa e ala le whaailoa mai le lalolangi atoa ia whaia o tautui ia o e ai le fo mai e tatu tele ianga i atu i Samoa tatu la le sauni malanga i se teimi lata mai lea ua au mai le whaalinga wa ai le fo mai wa ai ni tui e tatu ona mo o mia mo le whaamai lava leo le coronavirus ia o le whai malanga atu i Samoa ni mea ne ua e whaatamala i le tū lea ia o na mau wai lea o le tupe tongi e lo pase se le ufa ilo mai a le mawhai no tapena ina pepa ia mai le fo mai o lo winga na o lo walu te mata i le malaiva ale le tatu atunu ia na e toi fo i mai ale le malaiva ale pe a le tapena ina le lei pepa pe o na mo o mia mai a tatu la o lo sauni malanga ia e le lei lava le whaautangia o tātou tala o lo au mai e whesoso ani foi ia i tātou o lo tapenga ia mō whainga malanga e siai le tātou watunu. Tōru suma 5 minute e te aile tū la e fitu. Matautia nei whaamai. Atu se whaamai e le i walu se furu tolu, wasu 5 le whanau mani liu, ia o lea ua whaamalu malu mai lea fo i la whaamai. O le whaamai la lea ua wanga i mai. E fōringa mai e matautia atu nei lo le AIDS, matautia atu nei lo le misela, matautia atu ona e whapele tala e vavea o na maua e vave fu ina uma le soifua maniola. Au lea ua maua i tala o le nei fo i atunu, le ua o mai Amerika, ua o mai lau whanua o Amerika, ia ai ona o le atunu e mausali lana puipuinga i totonu o le malaiva lele ia atonu le mele ua le toe na ona aria e mai lava i talafou ia ai le i maua se tala po ua spread po ua whaasolo i na pipisi ia po ua maliwa i fo i se tasi ia whaatai le atua ona o le eui lava i le matautia fo i o nei whaamai ia ai o tala le atunu e sili ale tonga fitia io e sili ale puipuia nei lo le tau tonga fitia ia pe ona i vaenga na o tatu talafou ai ai fo i sau fesili io le a fo i se manatu e finangalo ai talafou io o mea tutupu nei matala mai le tatu atunu ia e le tua ia lava e le tuina lava ia le fesili e fia fesili mai ai ia manatua fo i po le al fesili e te fia sila fia e le e se tali ato toa ia i mato e tatu te la fo aso iai a one ingalo le tatu porkala me e fasa le vale e tanu tangi to minusi ava whaama mafa le a mua o le upu le nei e ta ua o upu winga lasi homonyms o le upu e tasi ai lasi pe tele winga o le ava mua o se ava noa po o se vā ini lau pepa se lua po o le ava fo i le sami se ava noa e vā e ui ai vā o le ava fo i lea e winga ese ava i le vā ma se isi tangata lea e mau ai le upu ava fata o le sauninga fefaa alo ai ia ai tane po o le tamaloa o lana vā
whaamamafa le a muli a ta ua e le whawhine lana tane ta māloa o lona to o lua o lea lava e whea veai e tangata ia upu e lua. E ta ua e le whawhine lana tane o le to o lua ai to e tau foi e le tane e le whawhine no fo tane o lona to o lua. E a mata mai lava i le kene se ia a tamu malana vā o ewa. Se ia o ane lava ia a pera amo, wha solo i le tūsipa ia lau tele. Ai se a ele wha pea i o a tamu malona to o lua o ewa, po a pera amo fo i malona to o lua o Sarai. Ua suia i a Sara, manaia le wha soa, e tu ua e le tane lona tamā, malona tina, ai wha tasi atu ia whaatasi atu iai to o lua po o lana vā. E whaatasi atu i lana vā a tonu o lea uta, o le a utangia mai se vaivainga. Whaatatele manai le kalama i le whaatino ina o le vaenga lea o le tātou ngangana. Ia pei ona tau mawhai a le tamatai o tangi, to minusi tamalelangi. E whaaman tala mai winga upu e tolu o le ava a va ia po le winga o le upu palangia o le homonyms tasi le upu ai winga lasi tele ona winga ia pei ona e pei o la ulava por kalame e tele le o le kalama o le ngana Samoa te whaale e iai lava nisi fo i e whea ngai maleanga nuu, ia ma meo ala ngā upu, ma muanga ngana, ia ulaba por kalame, e whasa le vale atau nuu, ia pi e tele upu o le ngana o le kalama, nei upu laiti, ma upu whaingo fie, upu e tātou te ngana ia so uma, tātou te tala noa ia so uma, a o lo se pea lo tātou whaonga ina, pe o nei upu lata mai, pe o nei upu na e masanya o tatu tano ai o le maua-lalo, o le maitau, ma le mātau. Upu na u te whiwhia rawa, u te ngalue ai, mō le tatu por kalame, ia leanga e lea o ngāra tatu a apa i le loloto, a o me sili o na whaingo fia o le ngangana. Lea e tatu te whaasese nai tupulanga whaiae. E whaasese nai langa e whaalongo, ia tatou whanau. Ia o le ngangana fuilare na e saura tō ui ai, pe a sese pea tatou i le whaangaina i aso uma. Ava. Tilo i le tatou pitautau. A, E, I, O, U. O hafu i tamo tau tama na vau weli. Tilo ra e pēa o ngā tapolo apa welina, sa waile a, e, o le i, o le i, o le o, o le u, o mena. Tango te sa ili iai ma e tau mawhai e sa ili pēa, e iai le tāua, e efu le winga. Na tilo le upu ia tolu, o le ava, a va, ma le ava. Le ra mai e tō minusi. Sila i le ava. Le ava malosi. Le whaonga tātou le ava le inu e o na nai. E sau ai le upu ngai tapola i nā waweli nai lua. O le ava. O lono winga. E le se ngangana e fōringa e malie e tūlanga le lei ia le whaongaina o le ia pe fuifa pea upo le atunu ia e le ina e le ina pe fa pena le whaongaina o le upu ava e sawai le upu ava ma losi o le ava le fuila whaamatala mai e le tamaita i o tō minusi o le ava e se mea fuilele o iai le vā ua ava le na matala noa toi le aso sā ia le fu i whao ngai tai le ava fu le ua tu i wha aloloto le a au ina ia maua le ava o le ava noa e ui mai ai vaa i to tonu matoi o ese atu i whafo o le ava
Ia le mōli o le ava. Ia o le ava. Ava. Ia po le upu ngai maletani o lau ava. Malau tani o le ava la. E whao ngā e le tamaloa e ta uailo na to o rua whawhine. E le mwhainta ua le whawhine o la ua ava le tamaita ilea. Ia e te ia vanga nā ia watu tusa umatangata e whaipuipo i le tu aina e tau tasi. Ia e le iloa la tātou po whea le ava a whea ia le whawhine. Le ava rawa ia o le tau le nā le tamaloa i lona tō. Te e sila la. O fea e sa wai le a vale, o le whawhi fea, nela tatu ta lepe ina upuia i le kalama. O fea le mea e whaingo fie, ona e sila fia ma wha ma mawhai e tuspa ia le upu lea a va. O le ava, e sa wai le upu ava whata. Te e sila i le upu nana. O fea na le wingo le upu ava whata. Uisa whamasili stick, stigma o le original nga whai ai sao whai. Na tuti tala noa lava o tau Nicola Uru talo wha Surf Radio Station. Ia, pe nga lea wha maluru atu me i lunga le Nico o le whai ona toe whai lo mai. Ia, tapunu u tasinga vale happy. Ia, nā fu i tō te... Ia, pio le vaenga nā o le tātou por kalame e whasa le vale. Ia, e tau nuu whatalo whatfo i lea whine Elisa. Ia, alofa te le atu mō oe ainga. Te le atu mō o tō uma i nā North Dakota. Ia, alosia o... le o tō ma le marulu, ia nā vaenga o le atu nuu o lo mafuta mai, alo whatele atu mo o tō uma. Mai na whai ai alo whatfo i tau salafia Global and taupou manuia e vanga o le afiafi, ia le nā lio nivo. Te tele, ia, pe nā winga o le tātou porklame le ia whiwhino whasu ma 5 minute te aile tū la fitu o le ua lua i tū la, ma le lua sumu le 3 minute alo na winga to i tū la, ia ma le... se fulu ma le lua suma 7 minute ia ona mai a fu leo le tautua i lau ia te oe sa mo le ni tura ia fiusi mai le fafu.
Ba e foi upo le pese o fea la vai nga ai suanga le vatele po fea pe iai foi si teimi fai ya e musu le mafutanga mase o lo pele le loto maleanganga poi mai la vole ufata wana tate fia i loa lava tate fia i loa lava po fea tonu o iai ni meane o toe sa ili atu yo e ua sola yo e le sa pele yo e afe mai a whaailoa mai yo e whaailoa mai tate fia i loa foi yo e ia ona whai ai foi lea o sata ita foi mea ia ni meane ua la vea i tūtasi yo e aile le lava le whaai lau i loa mai ia po fea o anga iai ia le soifua maleola na o lea pi e whaale o io e to minusi lea pina tele mailana pese mōri manao whanau fowina ia taukatea le whaalo lava e tatawai tangi o le ata ngai le upu lea o le ava a le sawa i le upu ava fatafata o le ava fatafata o te le uloa inisio i tato po le ale winga o le upu o le ava fatafata pe tasi le nā popo lenga o Samoa fai me wa amata na sola ese o amata na le toi loa e mise lava le tupulanga fou le nei wa ngai mai pe ua lea wa mata na popole i ai le tupulanga o tatou ia maluma atu tatou le au matutua o le lato popolenga e whapea wa amata o na ese le mea le tau le ava fatafata ai a fasili o le a le mea saua i lea me tau le ava fatafata o le upu lea via na o le lua lava mataitusi o le upu le na e matau tia ia le lona whaongaina i le ngangana o upu whalai in tatu talanoi o le ava o te tali tonu au o le ava fatafata e sau le upu o le vā whaafea ngai o tangata vā whaafea ngai o tangata na e mawai le upu yoe e le o le fatafata lea yoe male o le vā whaafea ngai o tangata e na e whaapupu o le ava fatafata yoe e tāua le upu lea e leanga e sauai le upu vā tangata o le vā tangata, le vā o tangata, le vā whea loa i o tangata. E o fo ila i le vā tapu ia ma le atua. E tātu te uma ia i le tāua leo le ava. E se a le ava. Na matala noa ma le whaifi au le sunga le whaifi au na whisiri mai po le aso uloa i le winga leo le upu o le ava le wha o ngā le tūlafono e lima. Tūlafono e lima ia e ava. I lo tama ma lo tina. O le ava lava la ia i le ngangana Samoa. Ia e mawhai o na whapea o le whaaloalo. Ia o le whaaloalo, o le ava, o le matau. A o le afuanga lava o le upu ia o le ava. Ua se mea ua le launga tasia. Ua le o toe o le mama. O se mea ua mama. Po le waa ua mama. O se mea ua le o toe ua vā, ua iai le vā. Nau taranoa le i le mata tanoa le sa. O le vā nā lea. O le wha moe maua lunga lava so o se tangata Samoa. Ia toe fono le vā lea. Ia toe iai se mea tapunia ai pe toe a fo i puluki. O le upu nā pia le e puluki e le vā lea. Na whamatala la ia le whewhi au. Whawhiwhea o na tatu e whaatumu le vālea. O le ale me whaatumu ai. Le vai aso la lente, le aso sālene o ni, o le aso sā o le tupulanga talavou. Le nāla iei le upuna e whaatumu i a Yesu. E whaafongfu mai oe o le tamatiti, o le tama ma le teine talo. Whai mai le whewhi au le aso nte i le aso sālene te o le mea ua vā. E te tau o na whaatumu. E whaatumu la i lea. E whaatumu i le me tau o le matau. E whaatumu i le me tau o le usitai i mātua.
E whaatumu tātou o e ua talitonu o Yesu o le li ima whaola. E whaatumu le vālea ia Yesu leo ua talitonu ma ngā i eire soifua ma leo lau tangata Samoa. Ia pia le winga na o le ava whata io e le tātou te e sau e ale upu sau e sau si tamai upu lava le nā vi a o le vā io o le te lele nā o le tau a tau ane la i le upu a vā e whapewhea o na tāua le vā i nā i le ava o le ānai a matai e mawhai o no tātou whapea ia e alofa e tausi le vā lea le ale vā o le vā o oe ma le whawhine le e filifilia e whai ma au a vā. I o tātou alo lofa e tausi le vā lea au anei o tele na malepe le vā lea o tele na le no o lisi me sili o na tāua mo paengo whaipuiponga ta pena a inga tele me ta pena tausi nei o e whaipuipo nei io e ua ave lau la tinonga o te tausi ia te oe pe teimi o le mai o le teimi o le mativa o le teimi o le a tausi le vālea o le a lofangia le vālea i le vā o le tama ma le teine o le vā o le a vā ia ma le tane au le mea sili la o na matautia. E li atoa le tausanga o nisi fo i li atoa le fitu wono masina a ua malepe le valea. Ua le loa tausi, ua le aise a lofa e tausi ai le valea. E iai la le tatonunga o ina le ape a meto minusi e whao ngā tele le tusipa ia le a vā, le upu a vā. E le whao ngā ina le upu to alua a o le upu a vā. O le ala le mea, ia o tātou a lofa, o le āna i le amtanga e mawhai o ngā ia au meia le upu a lofa i le vā. I o tātou a lofa e tausi le vā lea ua tautō ai le tane i lana vā, tautō ai le tamaitai i lana tane. Ia o tātou a lofa e tausi le vā. E tā ua tele la i le upu le atua, le upu a vā. E ono le tātou la wanga ngana. E tā uro le me tā ure whai a vā. E tā uro le me tā ure nofo tane. Peni upu tā atua. E peni upu e le... E te whiu su i le tuspa ia le to alua ia i la tau na liliuina le tuspa ia. E pei o le upu lava le nā e whao ngā o le a vā. Ewe, ona o le vaaia toi ina ma i latou o e na fausia mana e iai lava le manatu maurunga le tatou porkalame. O launga ngana Samoa, e leo se ngana na pa u mai le langi. E leo se na fifi na pa u mai leo se mea lea. O le mea lofa na au mai whaatasi malona si o si o manga. Au mai le tāwhatoru o le sami, o le vau ma le lau le ele, ia ma le vatiatea ma le vani monimo o ina e whau mai iai le ngangana. E mausani la waru talitonunga. E ia tangata mau te whinau. E te lelo latu manata whamai o i o le mea na tupu. E iai mea na tupu e mafu e fo inisi o upu. A o le iwa se 4% o le ngangana i loo talitonunga na whausia i upu. E peila o le upu lea au auna ma le polonga. O le au auna la vaia. E te talitonu la utala e a fua mai le upu a au. A au e sau ai le upu au auna. A au po le a auina atu. E a fua ai le upu au auna. Polonga e a fua mai le upu polo inga. Nā re ave ese au ni mataitusi ia e tau ai le upu polo inga e a fua mai le upu polonga. E ma fua mai le upu polonga i le upu polo inga. A ta ili la iai ma e tango whao ngā i se foi upu. O le tangata e tausi polo inga. O le tangata polonga le nā. O le tangata na te tausia polo inga. E lese o langa whaingofie.
E leo se o langa e whaingo fie leo langa o le tangata e whea ngai ma le tausia o polo inga. Aluro atala at malo paulo fa mai paulo o le polonga Yesu Keriso. Na o lo tala na polonga o sili atu la male au auna. O tatu sa ilia I upu nei e tā ua o lo ula mta whai oi o te fia I le kalama o le ngangana o le tātou ngangana o te tari tonu ato o tōfoi o le iwa se fulu pasene upu o le ngangana na fausia mai le tawhatoru lea o le si o manga o le tūsoifua o le mea alofa o le mea alofa e le I whapea na tuu tongi mai rungai le langi pe pa u mai whapa u mai le leai e tari tonu le tala sila I le ngangana o toi ina malo mātutua na soifua mai ele I o ni a onga whato a tupu lava le ngangana tusi I le teimi na ua tau nuu misionare ma whaatonu tonu le ngangana tatou o ese mai le whaangaino le kā o tatutu ele ti o teimi o mission a le ngangana lava ia ua lewa ua fia afe tausanga na tapena mai ai le ngangana I lo tātou lava si o manga o le ngata I whale, o le vao, ma le ea. O ina fausia mai ai launga ngana Samoa. O mea e ola ai le tangata e fausia fo ila I upu o le tele o upu nei e fausia I upu, e fausia lava I upu o le ngangana. Tasi minute e te ai le tūla e valu, ia langa I ai le tangata lea na mōri mana mai, ia usi mai le whaafonga.
ua o toe o I le lo pala e mana o mia le pa'afoina le olanga a le toe pana ui le vai ma le anganga e le sawa tu se tasi le malo le tua o e pana mai le tino lea a o e pana mai le anganga o le anganga lea Samoa lo watunu pele i le anganga e moni wa wina si o tatunu u i le tala le leia Yesu Keriso o le foto o le mawalunga o le atamai wa e iai ai fai mai Yesu o le toi whanau o le tangata o le salamo o le amai le whaia o le angasala o toi whanau fawina ma toi tuina atu ato toa olo na olanga au na ile atua e tusa malana fionga whauina o le ana whetalai a Yesu ia Nikotemo a le toi whanau i le vai ma le anganga e le sawa tu lamba i le malo le atua a le toi whanau i le vai ma le anganga ele sawa tu se tasi le malo le tua o e whanau mai le tino lea a o e whanau mai le anganga o le anganga lea a o e whanau mai le anganga o le anganga lea Val minute te aile la e valu e oe te I o lea e tau mawhai sa ili se tatua wanoa ia ma tatu sui mai Samoa I se 9 minute o mua. Au le lava e tau wha manino le tatu porkala me e fasa le vale au taunu o fasanga la le vale I le neiva yaso. Pia on tatu tala noa I le upu lea o lea I le tulafono e lima le na matala noa tu e whai mai tulafono ia e ava I lo tamā ma lo tina. Iwe, ta oto ia le tautonga na e folo mai ai e wha leva le vainai au le upu le tutu li loa o le ava. E ala ona tamu whai e wha loto le vaenga o le au. Ia ofi mai le va ai tutonu. Va aila I le ava le na. O le ofi atu se va ai tutonu. O vaenga I o le ava. Pei o lea e va aifo I le watu o le va ma le sau fafo. E ata mai I nā le fōlinga o le whaaloa longia o le sau I fotonu ma le watu I fafo o le ava ua sau ai tutonu ma o ala vaenga I e papa u leo
pe o le latu wa a o fo ina fai se tu lai fa alo e fai tu ala lua laina e sa vali yo o le ta o tu lai fa alo ai sea o le ava we trying to make a channel so in order for whoever can walk through that channel o le mea ai la ia e tele in tatu tu tilo le o le fa alo e fa ai loa ina sa wele upu le tatu fa ngai le upu le vaenga le ava e pe foringa ave iai le upu fa alo na sauro la ia i le tula fono e lima ia e ava i lo tama ma lo tina le mele ava i o le ale ava le i o le ava noa e sa wele upu ava noa o le ala le mele tupu le ava noa le fai mai ia ava e tatau o na faatumu le ava noa le e faatumu la i le ale ava noa le e faatumu i le mea ta o le matau ma le ustai o le tāua la na o le loloto le na i lou le talitonunga o le ngangana le tatu atu nanga tatu te tamwhai e tuli isi ngangana e sa ili whapea o le mea o le mele le ai o te talitonu to atasi la wau o le ngangana Samoa na au mai lava e le atua e le se ngangana e whaingofie lo na au ilina ma lona e mautua e loloto e fo linga mai tau e tau ngofie ma whaingofie upu tau te tala noa ia so uma ai a o ina va ili masa ili me sau le upu toru matai tusi lua matai tusi pe la le upu le va ai sau ai e loloto lava pe a o ina sa ili mo tatu sa ili iai le winga o le ava la i matua tina o le mea ua va o le atoa yoe fai mai la fife au le sosalente atni o le mea le na uava e tatau o na faatumu e tatou faatumu la ilea lea la fai mai vai tumo i faapei o se space needed to be filled with love and respect it's a space that we needed to be filled with love and respect so lea lava le mea uava noa o le faamoemoe o tatou e faatumu mea ia uava noa e faatumu faapefea e faatumu i le alofa ma le faaloalo mai ese le tele o le taua e tatu te faatumuina lo ava noa ia i se mea e tele fiafia e le longo le lei le vaai ma le longo malie o ina lo tatu loa e se le mea le angai ai le soifua ma le ola e se le mele o tatu faatumu ina i ava noa mea ia ua vā tatu te pe mele upu le vā tapu ia o tatou ma lo tatou atua o le ane faatumu e le vā tapu ia lea e faatumu i lo tatou matau i le atua tatou te le faatumua lava i sesi mea le vā lea le ava lea uava lea e sau le upu vai e se le tāua o le ngangana a o ina tatou ta ili i le ngangana lea ua fai mai le toi ina ma le loo matua Samoa na o latou tuu faatasia le ngangana o la ulu i lea masani i ate oe iwa se 10% o le ngangana na fausia i upu lava ma le si o manga o le mea na e soifua ma e ola mai ai na fausia lava i upu le ngangana fato atu ua i ai le ti lau ngangana ina ua tau nuu misionale. Ai mai le amatanga o Samoa, mai le amatanga. Whapenalo na fausia ina. Mai e oro le pītau tau a tātou. A e i o ufanga la monu Pisa TV. Ai tue whaapopo ato i ai male he ka ro. Aisia, langa i leise upu Samoa e eise ro i tutonu. Ia fu ina utara noa i le upu peritome. E leise upu Samoa e mo ina wha le kā ion, au le kā lava ia, au le kā na masani io, na wo ina, so se temi e wha, e peira o le upu le o le kome, o le kome le se upu, o le upu e mafu atu le ngana o le tuspaia, e pe o isi upu na e iai le kalati, le wha ingoa ai, e te wha longo tua le upu ele se upu fu ele le, ona o le ke kā ro lava ia,
o matai tusi o le ngangana Peritania. So seiti fo ila te whaalongo o ingoa ia ropeti. Io e pe whaingo ia nei roa e saure ngō rapet. Io e whape nā le tilo le tatu ala leo i le tā ua o le ngangana. O lea ua ia whatalo fo i le uso le li whaife au whangalilo Samuelu o le popo whaftai uso ma nei a tatu tala fau o le ni aso le lai whai mai tangata tau ai pēa i le paunga na whaftai tele ia mo le tapenaina o a tatu tala fau i le nei ainga o le lalolangi o mauman na whai whatalo whatfo i ma puni tau vao puni o mai tapepa ia o le ua amata o na tapena ia le tatu whamoimoe ke ili sui tupe ia mafuta mai fo le sunga le ni whaife au lafo pūlo tanga loa tau anu ia le nā olo whatalo whatu ia matai o photo brown ia ngaru malemana sa salu tai tu ave e sau ia whaaftai tele le mafuta mai i le nei vaenga o le tatou tautua ia lang le ua pe ma laptop ia te i taia se pese lea e vavaia tatou foe ia se i vai atu si vaenga sia ia ona whaore tatou porkalami vai tu moe ia o le pese sa whawhininga loina usi mal whafo
Manaia hui ne sa afia lea tamaitai upurana pese o mai le oti fai mai lana tala toe fia ola mai toe fia tulai mai toe fia tu mai ai manaia le upulen tatu tala no iai o le ava o le mea manino e le ai se taisi se isia o tātou e le fia o le pēa i le whanaunaunga le whanaunau e te mai tai lea i o tātou toe tutu mai le taimi o le toe tu mai. O so se keusi ano lava o lona lea whanonga, o lona lea whanaunau o lona loto a umatu le soifuanga maleola nei. Ia naunau lava ina ia mawhai o na maua po le ola e whaavavau le masani e tātou i le upule le fuwahanga o le ola e whaavavau e pi whapena le ala ua whaalongolongo le pese na muli mana ma iei le tamaitai ma neia le langona o le tamaitai o le ola tala vau le ola ala ua pese whai mai a o mai le oti e toi fia tū mai i le tū malaila i le ola e whaavavau. E whai mai mawhauwhaunga, tasi la le meta ua i le upu le ava, le nda tū tano e le mawhai ono tātou loa le meta ua le toi tū lai mai. Pe a se le mea e whaatumo i tātou le ava noa lea. Pe a se le mea e whaatumo i tātou le mea le ua vā. Matau lia fo na palasi loa le ua tangata na loa na amata nga create mai na le vā. Le vā la le na le na mafua ai o na iai le reincarnation po o le atua li utino tangata. Aisea, ia toi so o le vā lea. Vai le ese le tā ua fōringa mai fōne le e whaatala le iai lau sila malau tangai. Ape umana ia le pese le whaamanino ai le nau o tamaitai e toi fia ola mai pe aoti. Ai ola whapewhia. Le vai le whato atupu le temine na vā mai lava i le amatanga o le o langa ma le soifuanga. A oina tupu e le vā. Na whaale tonu lava ma creator tangata le vā. Le vā la le o mea i le temine le ua pese whaamamai ai lea tamaitai. A o le mea sili o na tāua. O le vā po le mea le uava. Uava le mea le ava noa le mea. E tatau o no tātou whaatumuina. I se mea e tatau ai o no tātou o tātou toe tū whaatasi mai i le teimi o le toe tū. Manaia, le la ua tiro iai Samoa e whaafongfonga mai. O le upu le o le vā. Le e tā o le upu le ha. Ni manatu e la titi le upu. E vai le ua watua le mea na saua le amatanga. Na whaale tonu lava le tangata le ua tangata le amatanga. Whai le tangata le vā. Tātou o mai pua ia le whapena. Tātou o mai ai le ma le vā le nā. Se i oa ina sau le atua i le lalolangi. Sau ea. Sau liu tino tangata. Paula nai le atua i lewa ai e tangata. Au lea uti taritonu. Ua va ai le tangata i le atua. Whapea whena tupu le nāmea. Amu ia i la tona va ai ia Yesu. O le atua liu tino tangata. Ai se almen sau ai li Yesu. E so o le vālea. Lona winga. Ua mawhai o no tato o i le vālea. Ona o Yesu lea. Lea lai a fuena whapea, ua ta ua mi o tonu wina i tātou. Ona o lona maliu, malona toe tū, na ia so o ina lewa. A o ai la tātou. Ai se ala e se ai le mea tātou te whaatumu nai le vālea po le avalea. Wai e se le loto o mtaaputi sili e maua i upu o tātou atunu. Ia e ava i lau tamā ma lau tina a wā e wha lewa i nai yaso, le nuu o le afo ina mai i Ova i a te oe. Mane ia la pese le na umatu nei. Ai tupu le toe tū mai pe a whai ea. E loa fono le vālea. E loa whaatumu le vālea. Tātou tupulanga tarawau.
Ioi, auane na ale pepese, ia e ava I lou tamā ma lou tina. Ia e loa, o le ava le antatu o mai na fai mai le amatanga. Lea lava na sawa Yesu ina ia whaatumu le vā, le ava lea. Ua, lua sumaleon minute e te ai le tū la e valu. Talofa ia sia ubo le mai New Zealand ni soni, manuatu tawita tala mai vau lau sunga le ia wao, ia po o le li fo i o lo o pulea le tatu le tio whaalongolongo, tasi fo i o aunanga I tutonu o le Aio Nelson po Nelsoni tonu o New Zealand. O te leilo le leipo fe tu ia Nelson I nai li tau vai ai manuatu, ia ai pe na o sau o le tatu le tio na o le si ufonga o le whaelo mai, mole uso, ia, o tautua mai I nai New Zealand, manuatu, ia, whaaftei ia, le mafta mai ni vaenga o le aso tala mai vau, ia, alo fatfo I le nā vaenga o le tautua ma leo. Nanga, Liz David Fido, vai tu moe, rest in peace, Bryant Kobe Bryant, and your beautiful princess, as well as all those people who lost their lives. Ioi, whanonoa le whaftai vai ia mo le awalofa fo I ua upua le tusi ia e whanonoa ua e whaamafan whanaina. Kua talupe le pua, le soifua manuia I lausunga, ioi, ma lo le tautua atunuu, ia mai Shepparton, Australia. Ia, whaftai Ko talupe, whaatai le mafta mai, ia malwhilo e me fo I le nei vaenga o le aso talapeli o eisa tatu, pe uma o le eisa tatu fo I se tatu request, whapele ai, ia Jenny Sao, talapeli, fetu o Samoa, ia le na, sorry. Manuatu o le uso, ia o le au nanga le na al si ufofonga o le fetu o Samoa, ia le nā o lo tautua mai a maua fo I se taimi, maua se awanoa, oi tā whawhau iai, ioi mo le si la fia, ma le tnano ano o le tio kerusiano, ioi, ma nei a le whalongolongo I mea uma, whalongolongo I vaenga uma le soifua ma le ola. Ioi, e le leia le tātou whaitau le newspaper, e tātou te loa ai mea o lo tutupu I o tātou au tafa, ia ma whaitau le tuspa ia e na te whaamalosi. E le se me leang ai le whaitau o le newspaper, ma whaitau isi tātou te loa ai mea o lo tutupu le tātou si o manga. Whaitau whatasi la maritama tuspa ia. E whesoa soa ni tele I lo soifua. Ma le ola lusu mleu minute e te ai ia le itu la e valu. Si me whafonga vai tatu fo espese. Standing all alone against the world outside. You were searching for a place to hide, lost and lonely. Now you've given me the will to survive. When we're hungry, love will keep us alive. Don't you worry, sometimes you just gotta let it ride. The world is changing right before your eyes. Now I found you, there's no more emptiness inside.
I would die for you. Climb the highest mountain. Baby, there's nothing I won't do. Now I found you. There's no more emptiness inside. When we're hungry, love will keep us alive. I would die for you. Ia, o lea ua tōsuma 2 minute e te ele tūlae valu, ia o mōfu i se awanoa, ia e mate talatala tuai ma le tamaitai o Marietta, Luana, Nawa, ia e pei o na ia whaatautai ai nisi o pisi nisi i tutonu o le nei se tete o California. O awanoa le lei, ia o na ua maua fo'i le nei i tūlao le afiafi, ia e whaiatuai se ma taimi pupu lava, ia se i whaalau i loa, le afuanga ua naunau ai le loto le tamaitai fo'i malonani i, ia se i tautua e le ngata o Samoa, le Pasifika, ia a o le lautelenga fo'i o le nei atunuu, i le vaenga o le whale maliu, ia ma le la pisinisi a tau finance, finance e le whaatau ino whale, i le whaatau atu, ma le whaatau mai. Ia pei e lanu e se lava le tatu por kalame, ia i awala utu whaafonga anga Samoa, ia a tonu fo i nisi o lo tau manatu, ia e tapena i le tū, tapena i le teimi o le soifuanga maleola, ia ma le whaatauina o se maota o se lawa, ia awa le lautelenga o le ainga. Ia le umau le awanoa, talo fatu i whionga le tamaitai pule o le company, le Sir Winston, Funeral Services, ia ma le tatu company finance na ia pe o na whalauloa. Talofa? Malo se foi lau sunga Tuilaepa. Mai se foi le au mai mua mai, ma lau whaano nongo mai. Ia, oa mai le nai tū o le nei se tete i le tau o marulu po o. Le ama ngai a tau i ngai San Francisco. O whea fo i le ai. O whea fo i le ai tonu le nā le ingo le siri. O i ngai Vallejo i le middle ground. Vallejo i le middle ground kongua le North Bay area. So it's around my San Francisco, Fairfield, Suisun, Sacramento, San Jose, all those little cities in North Bay area. Yeah. Manei o mo nei taimi o na o le lava o lo o asala lawina le tatu company. Ia, se i whaia sautala e uinga, la ta amata mai i le whale maliu. Io la ta amata mai le whale maliu. Se i toe wha manino mai lava luana o le atonu anga wa e filifili ai o e malori i lea i tu ai ngā business. Tai lava pun fisili. Kusa ole mea lava na laina ma filfilia ina ni fisisi wa ole se pisingisi e mana omia e mana omia I mean mga omia ka ko wa ele ai asesi ele ma fai ona tato so sola ese mai maleoti it's something that we cannot run away from. It's a part of us. Ole se baengo tato ele taimi. There's an appointed time for us. We're gonna have an appointment with death. Yes. Ile lumanga ise kaimi. Yo me ala nga uma fifidia ile. Le afalingo le pisingisi le. Ya mai se foi. Ka koma le Pasifika ele ai ama o vama ai ko ele ai ama sisi sa fale o ki a fale mali ka ilo foi ai si vai ngole o
USA ai menga nga lain o whaapea. O se au nanga o te whia au nā tuai i kako kangaka. Yeah. Mana ia. Ia si toi amai tasia la, toi amai tasi lava la ia le tato, le afu i le tau o le pre-need, le tau o le vaenga na o le tato unanga. O le pre-need package, kusa o le package lea. Ese lea o ngā le package lea. Kusa o le package lea, kai peia o lo walu le fai mai sau loan o lo fale e ka melanga e ka o le pre-loan, kusa la alo fai mai lo loan, mai finance lo la i o le loan lea, ngai kongi masinga lea kai peia le mele ka o le pre-funeral arrangement. Okay. Kusa le la finance lo funeral, in advance. Yeah, okay. Tongi masina la ia leo funeral lea. Mo le ale umi. Ia aiese o le umi o taime te tongi lo payment e se fulu tau sanga. O le tele lava na. Ai mawhai lava ne filia pe single payment pe lava taime tasi. Yeah. Ia e mawhai ona e filia tolu tau sanga, e mawhai ona e filia le 5 tau sanga, po le se fulu tau sanga. Yeah. O le tele lava la, o le se fulu tau sanga. Le umi. Le umi e mawhai ona e tutongia. Ai eila se me tupu ia te oe i le pea la leo e pikia ngela se fulu tau sanga. Ai eila se me tupu ia te oe i le se fulu, i to tono se fulu tau sanga le te peina ai. Po fafo i o se fulu tau sanga. We're fully covered no funeral. Okay, let's go to the numbers. Lela tau I whapea, for example, the 5,000. Lima fe lela whapea tutongi. And we both agree to have 300 payments, $300 a month. The payment. O le whateta inga le te tano ai. Ia whateta inga ki o whapea la wain kua kaunka. Ia. Whapea la e lua tausanga o lea le lei lava le tongina o le pile le masina. A te ua tupu se whaalawe lawe le tausanga luna tonu. O le are tūranga iai. Fully covered. Mea uma lava ia wo uma na pei o mea uma lava o le manai o le package lea. Ia. Usa ki ti signing lava e oe funeral. Ia. Okay. E pei lava o le pāti o lo whaipoiponga, o le pāti o lo waso whanau, o le pāti o lo homecoming. E te whapea nā umalawa ke sau fili po le ale ku ai ngā pusa oti. O le ale tu ai ngā fungala au. O le ale e fia ni ase o mai ere matamatanga lo ainga. O le ale lanu o lanu fungala au. O le ale lanu o ani pese e te mana o e kai lo le taimi o lo maliu. O le manai ele nā o le package lea. E ke kusa le ke designinga e oia. Lo oe pāti. O lo oe pāti. O lo pāti le ke ku ua. Le wa e alo ke lua whapsanga e maneli. Manaia. O le ala le whapea la o le 5 afe le te tala noa i numera. Le 5 afe le o ta akui e whai mawhataita inga. Tōru se lau pe lua se lau le masina. Ai o ala le se fulu tausanga le tupu after a tupu ala se whala le se fulu tausanga. Is that the same amount that we from now until the 10th year's time? Le ai langa fo I ele cash value. I ele cash value o le tupele ala fa ingo le tupele pela le 5 tausanga po se o 5 afe po se fulu afe so se amount e tupu le cash value lea Paano man wa o le lei fo o le package le e loka ai le inflation. Okay. E loka ai le inflation. A wine e toe tapo. Every 10 years e tapo ai le price la lea O le cash value la lea. Le tapo up. E whaongala e mātou la lea le whale oti. E ka baila le taimi lea, pe a whika la leo wa e totongi la, I le tausanga le nei. Ai pe 5 tausanga to a e maliu. O lea lava e kaba lo funeral, I le 5 afe. I le 5 afe, okay. Le cash value la lea, e kusosoani ya mātou.
le running o lo maliu la lea ia au se tupe la te toe ai ia o le tupe la na e alu lo ainga ia mana ia te na o ta ita te tangata ita whaile mea pe whaino ta totongia se mea moro ta tina poro ta tama ioi na le pi foringa mai ta tanonga si tangawara tangata i totongi le aso moia le taimi moia e mawhai e mawhai peila o au le te totongia ia si o grandmother lo te totongia lo ta ma lai Samoa o ia mawhai na tupu mena e mawhai na totongia maliu i tangata i Samoa ese atu mai nei Io a mawhaina na whaapela lina awai mai yo mātua i nei lina mai yo mākua i nei as long as they set food in California i nei Amerika automatic ai mawhaiong e kawainga la ko i o le fuke kawainga lo tina i o wale tongi na umamea ia e mawhaiong e kawanga sesiolo ainga ai e peila vai oi mana ia lela mana tata no ua Madino atoa le vai fa fele meo le transferring o le tupelea le tupelea ua fai nei ai ti ua la tu Samoa tupu se fa la Samoa le ai se tupe Samoa em faina apa ma tupelea na fai pe menine o le lava a fa pela lenga e sau ia Milo package le purchase Milo package le tia ia e malanga la ia le Samoa en tau sanga pa pela lo we ko le fuko sanga e an ngai lai Samoa te fa ai la tupu fa la vela ia na decide na filifili le lo ai nga e ave oil fa le mali usefo po fa le linga na vili mai le ia tia pa pe luana ia le nga e fa le mali usefo ia understand le e ma ko le tupe lea nga i le tangata lea fa fe ngai tonu lava mali mta upu lea okay mana ia so se mea lava i la lang fa fe tu ranga fo le fa pe o tamali nei pe mali nei ia lo te lua pe se ai mana o mai ave Samoa o le ale tu langa le o ia lo tu e ma fai fo la kusa fo la pele so package e fai ona kava le package lea e ma fai foi ona e sau te tonu e pa pele so package pa pe me loma na ave se ka mama se ki ngai Samoa e ma fai ona kava uma la me mato a fa pela fai lo package ia kusa lo wa lokai le price o le ticket la lea ka spika everything goes up Tuilaepa everything goes up e o foi la le ka o le ticket in 10 years le lopo o keminga po wa fia se la 1.5 lo fia ka a lela ala lokai lo la le price lo ticket pe a purchase lo package la lea mana le o malam lama le tele le vanga le ia si mea o le a foi o le funeral service te fia fa ai ata tele me i isi por kalame isi business e pa wan mel fi fa ilo ai se ai amna mi se tsoani ia ngai e ale mawa maya ule telefoni ia bili fo ya tula e pa pole mal fo le la finga luenga la ale si ko ta fo ia lai lo la ba nga namba ma fa nga fa ka mai ia e foi la tsoani e wa mene o maliu mai se la mata to mai Pacifica e wa Keller ku pe aluai. Ia. Ai kua ai keller ku pe aluai po fe lava le neka ke o ai. Ka ke o ama fe ave ai le kako ngangu. O le kako ngangu wa ka ke o maka ko pe ka ke ngai ala e ka ka lava funeral. Il fesili mai Mike tali ulu. Ya lo atu fesili. Never be my Mike tali ulu. What if you have medical problems? Medical problems, medical problems, we don't do medical problems. And pa one mea, malo sawa pa pe may so package, that's it. We don't do any medical problems. Si ole mea nga eselma nga ye package lea. Ole lava le ko nga medical problems. E kamai oi. Okay. Bele ai for social security.
Kai pela lo ka mama lo ki ngama lo grandmother. E lengi la ko Social Security. As long as you set foot in America, e mawhai o ngā kamba oe. Ia ngā koe o ala ia leo la ko Samoa, ai kanga oe kongi whakakau fo inga le wai, wa ole kele o ka ko ainge Samoa. E baba ai mea ka ko ngei pe a kupun whalalavi Samoa. Ia ala wai ele me sa uniuni e cha tō ma tango lima iei pe ini, pe ingi me kupu mai Samoa. Whawhia la pi o ure ingi le le se unu mera, e mawhai ala ono whai ale a. Ia. Ia, mana ia. Ia, i le vaenga lea, le vaenga fu le cremation. Vaenga fu le ia po le whaadiru lefu. E o iei le tau tua i le vaenga lea. O lea la balau sunga, e pai le cremation i e tea. Ia, o lea se tau whataitai, lea se pe se umalawa tau o le susunuina po le whaadiru lefu le tino. Ese lava kau wa el menga lengo ngo le ba hua se kau maati. Yeah, maoti. Langa ese a server se manga o ka ka mai la o a ere ka ka sau fa pe mai wana ke mga opawan le ke mga oai. Nga tusunuina lo tingo. O mai lo ai nga ba lef. Ia la si service fa pe mai luana o ke mga o fai sa o loku. Fai se asia singa. Fa ko asusunu ia. Okay. E se foi la le service o le cremation. E se foi la nga o le service longa kolula e ma fai o nga pa pe mai luana o ke mga o. E susunu mua. A bifola ia le lef. Ko ele o wakai lunga. Ia ai fai ele service alo ainga. Ia langa ele mafai o matua se kalima ati. Langa fo io ke le mamlama ko nga service. Le manga o tangata. Ia o ai fai foi o tau lotu E fai foi lotu e foi mato parsa ia i le facility. Parsa le titi e pe ofi anka pe ko se lau ia parsa ke le fai mea ai Luana, fai la o le nai se Vallejo, San Francisco, ia le headquarter au tau. Ai tupu mai se mea i lunga i Las Vegas. E o orko service i se tete o isi se tete o Amerika. E o le service o le package. E o le service o le package. E mako clients e flies mai nga mai Alabama. Mai Ohio yisi e fly ama e nga mai ala i lunga le airplane e pila ka penga ia wala ngai mamau ke le mo ka la le ka vale yo piki mai ia tino maliu ia ko nga maliu la nga fa penga fa pela fa pe mai bo bili mai sesi ia o lo nga le ngai San Francisco o le ala e ile ma ko maliu le ngai Las Vegas o le ala se kako pe kunga inga. Ia nga pe kunga ina ia lea. E saule e kaunga au mai le ile valele. Ma wakula ia lon mako kulupu piki mai o ile malai valele. Ia nga fai mai leo au nanga papena. Luana, te i mai ia langa le te ua warurunga ia fesiria mai. Mai tali uru, can I have your number? Si koe mai tasi ala nu mele langa o le o mole luana. Ole number ole tolu lua la awia personal number le wa ava tolu lua tolu tasi fitu write it down please valutasi o valu te to sa tasi me fu o matua ma fau tau le memory mana tuai te to sa tasi fa mole Tolu lua tolu tasi fitu. Valu tasi o valu. Ia Mike, tali ulu. Ia na numera na mole ia te mole la tua tatu ai tilunga le numera te mai tai. Vili sa o na wa fa fonga mai le tele le fa Samoa ia te mai tai ia te lua ni negotiate ia po le ale me te finalo ia Mike. O leo lo whapea mai ia lafo pūlou tanga loa. E tō ngia pia lafo pūlou tanga loa. E le ta tau na ave le tupe i le tangata lea
ne tangata lea na totongia pe a fai o Samoa lea e tupu ai le whaalawe malo whaaloalo. E le tatau na awe le tupe i le tangata lea na totongia pe a fai o Samoa lea e tupu ai le whaalawe malo whaaloalo. O e le ngona mai. Ia, lo ke kau maua kwa fesili o le fesili lenga sau e le tatau o na vele tupe i le tangata lea na totongia. Totongia le package. Na totongia le package. Ia. A foi lá foi a totongia tangata le package. Kusonga ia ngai o ninga. Kusonga ia o ninga o ngai ia ke managing inga, ngai ia ke organizing le package le langa le package le e mafai ona e to ese mini service. Mafai po ona e to ia service. For example la fa pela wa sa ngai pikilo o kaske le langa mu. This is an example. Ai o ku tsanga e no tolu fa pe mai le ai lu la numwana ka package lang numwana pe lan pa mela nga e nga foi la le tanga talenga ki konginga le package ku songa ia nga le o ninga le package o mai foi la nga le ka ke fili po le ale me fai tupe fa pe ali Samoa ia la fora sunga fe tersia ua malam lama le vai ngal fesili si tua e lunga si ta fesili na fa mole very interesting. Thank you so much for explaining in details. Bless your heart, sister. Awesome service for our Samoan people everywhere. Via Yesu, ya faftai fapea u sau fesili vai, ya faftai Tuilaepa. Fatai luana. A fai o a ulea na tutongi la package. Ai maliuro tina e mawhai o na whaonga ina lau pek e ave ilo tina lea ua maliu momua. Transfer. Mana ia fesili. Mana ia fesili langa fo kele anga o kangaka ia fesili ia. O le package. E whaakakau lea le price o le premium o lo package. E whaakakau lea ilo H, ilo kausanga. Okay. Ilo kausanga. For an example la, le la bak example. O le tamaititi, o le tamaita ia duas kausanga. Ai o ti volontina, e balus kausanga. O le senga la le na. E le mafaiona amatu le package ale duas kausanga. E fai ai le tino maliu o le valis full tausanga le ai o lau package o lau package lava le na e le mafai ona transfer I lesi kangaka unless you pay a different package. Yes. For that particular person. Mana ia. Yes. Ia tiuli o le mea tāua lava e le mauso o tatu avanoa whapenei si tua e lunga ia whaftai tiuri tarsia o manino ia le tali ia le tamaitai pai pisinisi Selina taisia malo ia le na ulo o whaatal fatu ia le tamaitai Selina ia malo soifua I lau sunga le alori I tula malo le onsai malo le tautua whai atu o le tatu malo le na I le sunga I le whatua luana ia le na ulo whaatalo fatu Selina ia malo sister Selina Samoa le na ua e tasi lea o nanga sili lo na taua loa tausanga o na tatu ni Amerika ia o le temi mua le neiftoa e whaafonga I se tautua unanga atonu e maua inisi atunu o New Zealand Australia afto atupu leo la unanga whapea I tonu o le tatu atunu nei o Amerika so le mesili o taua wa iai lau lava tama whanau whea ngai ma vaenga tasi nei vaenga pito sili o taunga tā o le soifua ma leola ai le leile wala au iai whaini arrangement whaini ni fuafuanga te tau ia maua taimi ma vanoa ia wala au mai I tatu telefoni se te mito e whaaluatu e tatu e mo lo si la fia e le lei le wala au iai I le te minei ia po tai au toe koe sau ale ngu mela please sole te o fori ua watu whase lau ari ngu mela mai sole tolu lua tolu ia tolu lua tolu tolu tasi fitu Valu tasi o valu. Ia mai sole
se o ia te to fisili me o ra tu fa se furu fa me ia malo fa tai tu li levi fa tai ai o le a le tausanga e tatau ona a matai le tangata matua mau mai luana o le a le tausanga e a mata mai lava i le tamai titi toa whana ia wa nga fa ka foia ia le ka ke le lo le kai me sa le mala awa le ali le lo e pole ala valo la titi pole ala matua i fea ele alo ese ai le mala au ka una sauia ki oe ia e a mata mai la le kamai kiki pepe e ka wa i lunga se lau tau sanga i se tongi mai sa upu sa mo e fetau i malmena ole so se tangata e o il vala ure tu la se upu fa sa mo e Chole. Ya, na finangalo le tu e fa il moto fa il pula fa ya pula upu sa mo so se tangata ke le la pula ya le mana ya fa ya o le la wa mai al vanga le o le talnoanga i le fale maniu ne fu mana malama tele o tunu o tele o tangata o tatu tunu o mai mo fa fonga mai ne le foi la o manino le vanga o le cremation e o ya ile tautua ya male tu ainga service e fu la le tau le la officilia tu le la o la tu tongi le cremation na o le susunu la volo tino fai le fangu tu e malepo le ase tau fata tai o mena e awol fei se lotu awol fei na le pau asu sunu ro tino tu le fangu pau le na tu e malepo uma e lalo i fole lu afe e ma wol se fudu tolu afe tol se lau afe lu se lau ape ango fai ya e ma fai ana e sa ta no le ai ole gaming e ole fesili fata tai ole fesili fata tai ya mana ya le la o ma watu faftai ia Samoa tal tonu manino vaenga umai e lua o le teuina o le tino maliu ia male sunuina se tu lou te pi matu yana upu le whaonga atu ia po le whaaliu e fuefu ia ai whaate tele o leo manino le ata mei ese male vaenga o le whale maliu i leisi vaenga ia se i tau no mai ia wa kelo kako e kelinga e pe le kelinga o ise o clients e le Des o se mata upu e tele na le fia tatara noa ye tangata le fia tatara noa ye tangaka e le fa pe kala ngoa loa lo leola I think about it o kusa e fai alo package o lau mea lofa le o sau mea lofa muli le so you treating yourself lau fa na wafo i wa over ai ai ngai o mai ole kilenga wa fesi ia o leo pawanga lo kala le fai aku ia o se me alo fa muli mo lo fa na mo lo ainga mon ia tatai la mona no mana ia tala le alwana wa tawalunga i ma talnoanga i le fale maliu ona o nei lava mea uma e tinga ina i lava utou walo ma whanau e fai lava ia e leanga fu tatu whatalinga tuli ia e leanga e fai a e lea ianisi e o mele bala au o a inga o tatu whanau ia e tinga ina i mea nei o wo mon mawina wo ai wo yo se tasi fo i saf so ai luana ia o te tonu lea wo e si vaenga la vol vaenga del falmariu ata tele me ese ia after la tao o mai i le finance i le more loans e fainga loans o fale fatau ma fale fatau ta amata mai i loans o fale ta amata mai i loans o fale o le ale tu langa si a mainga sau por kalame io e pe a fa o le ua a mata ona tau mawhai o le ase tu ainga credit le ase tu ainga income fa pe fe fuda tu ainga me fuda le tangata le income ai le ase down payment io e down ase fale ke o watu fa pe mai o
E mo mia le 50 afe, e mo mia le se lau afe down payment e afu e fua i o credit. Si fa menino si vaenga tia. Ole kele ka ngakai o kele ka ngakai le ka kele ka ngakai kalangwa ye ele o malanga. Yeah. Ole product le lava le ye ole product le malo e ka ole FHA first time home buyers. Yeah, mane. Sangata pa to afa ataulo na fale. E alanga ma ngai le product le malo. Wai la kiki down payment. Ngale kolu ke si male 5%. Awalang e fa pe e ke alu e fa pe also le kolu fulu 5 down payment no. No, o kelenga ka kalenga ngofo male nofo male le malam. Yeah. I see le facili ma su ma wala ia le awal kilo ka ngaka ko mo fa ka ko le malam po le mi alu FHA. O le product le ya le ngale ya kelenga product o le FHA ya ke recommendinga ya clients while like kiki down payment. O le leile interest la le dependa la lo score lo credit score. Yeah. Yeah. E mafa e maua fo ilaia te au mo me ka o le down payment assistance. Okay. Pe ale ai so down payment. E mafa yo nga su e a o le down payment assistance. E ka mai le down payment pe ale ai so down payment. Mangaia le vaenga le ua ia to e fa manino atili ese si vaenga fa popo i le vaenga le. Wa a fai foi la o le la su e la le fale. Wa e smooth le process da fa pe la fa ia le long. Ia ko su e o mal fale fa ka wa e a fa nga le long le a walu la su le fale fa ta. Nga o walu o ke fai flambo lo clients. E ka ka nga ko kongi le sala e ka nga ka le fa ta o mal fale e tia. Le mo make out closing costs. Well, let's see for town like let's see ese down payment. Yeah. Ese closing costs. O le mela nga o ke alu le sala. Pe ma fai o nga ko kongi malava closing costs. Yeah. Pe ma fai o nga ia kongi afa le closing costs. Pe ma fai o nga kongi some of the closing costs. Nisi vai nga closing costs. O wa o ke fai yaku o le ko akele au sala. Leka lau ke le fia kongi se mea. But it really depends on the real estate le representing nga oi. E ka kau nga fight mo langa clients. Manaia. Fa prefera o nai te mamau i lunga. Le lau o mana fa tau se fali lalo nei. E te sawala i lalo nei e fi na wina vaenga ia pe yei nisi o le company lalo nei. E mawhaia na o walatu na, e mawhai fo i o nga mako pe so kai ma agent. Okay. Nga kai e wha i sala, i lunga o le internet. Manaia te lea, ia, i whale e whatau mai, whawhewhea le tui ngā whale fua o tamana o e whatau atu o ta whale. Pe a whape o le iso ta whale. Ia. E mawhai fo i na whatau atu e mawhai fo i ngā o whatau atu alo whale. I whatau mai ma le whatau atu. Whatau mai ma le whatau atu. E mawhai fo i na whai loan tau pisinisi. E lengi personal loan. Lo ke fia pamamalama le yaku. E le ai se personal loan. Nga me kau o business loan. Commercial loans. Me langa me kau commercial loans. Whakau mo meo Pakau mo meu fale fo i a flengoa e fai ele pisinisi de tonu. Ia. Ia ke wa se ai le ke se le la tele. Pa pe e o mai fai akun la ko business loan. No commercial loan. Building mo fale fai ele pisinisi de tonu. Mana ia le o menino malama le ali siko inga fai fo ona e ngalue ina le refinance. Ia, o le refinance, o le keimi nge kua le lei a le refinance, kua kele refinance le tau kukongo ma kampangi. Langa fo i o le lei le interest le ai. O le keimi le lei a le nge o le interest. Wa ko kausanga le ngea, o le interest ngai dunga le 5. Ko hiki ha o le ongo le interest.
No wai lalo le interest i le fa below 4. Mana ia. O le kaimi le leia ni e fai e refi e lo fale. Ai le io o le kaimi e koe a mako koe a palulunga because it's gonna go up. It's gonna go up. Yeah, mana ia. Whawhea le vaenga leo le vaenga lo le VA, na wang fu ia sai de malo, VA loans. O le asau la pata inga ia ila tū le ia sai tū. O le maa ngai o le VA loans, e le ise down payment. O le maa ngai anga o meanga ka o VA loan, e le ise down payment. E wha o ngā fo ila le meanga e ka o le benefiti, o le pepa benefiti, e ka o le DD214. Ke lopo mama lama i le tele lau tele o te loa lai mama lama i ai tangata i e na lenga whainga luenga i le ami. Loa VA gaming e. E pa au ngā la lo DD214. Pea wha pea ngai le i wha au ngā ngau benefits. Ia ai le ai fo i sau down payment. E depend fo ia la i lau credit. Ia malesin lea o le kera tangaka e ngongofo. E fefe fo i ngā le pool le credit. E a le pool inga le credit. E le mawhai o ngā owi loa. Po le a le mea lai kongo le credit. Wa e pool o le credit. Po ki kilo lea. Po le a le mea lai kongo le credit. Pe koe whaale lei. E le whaale lei inga fo. Watu rale credit o le lei e mawhai o nau to e whaale lei a tiri credit. Pe refer. E mawhai o, E mawhai o na whaale lei e mātou le credit. Wai e kuli skai ni e sa wai whamai o lai la i titi le o lai te le credit. Ape whapea lai e pule mātou le credit. Lai ono po le fitu. Ai ni nai mea lai i te tonu e kai peila o le pokalame la lea ale malo. E iai la maunga guidelines. Guidelines i kokongu. E kakaunga e follow ai. Mea langa e au ngai le pula le credit. E watu ai fo ini fautuanga i le mea te tau na whai. Ia e sao ni uni ai. Mo le lumanai. Mana ia tele... Ia, o le asa uto e tala luana i le vaenga na, ia, pe o le vaenga i o le VA o i la tau sa serve le militari. O le il fesili lea mai i o Nikola Uru. O la fesili tu luana, please, is that include outside of your country? If so, I live in the North Pole. Sorry. Tele o manino tele accident happened and I want to bury me in Samoa with no kupe. Ia talo sia ele o na ia niko mawhai mailan pe o le fesili o le no foi fafo atu Samoa luana. Le fesili mai pe mawhai o na o iele o nanga ia tunu fo ele o tonu Amerika. Foi lengo fai aku ai as long as you set foot in America. Nga kabala ia lea Ai fa fela pe di yo o me. Ai le o mai Amerika ia. Ile ia. Tal sia niko o manino ia le fesili ava pe te sau nei so ai nei ia o te mea te tu vai le tunu nei ia e mawhaila le whailo mai e mawhai ona whaia le vaenga. Tala peili luana sa se su atu tala pili le o le lo atu lana tala pili faisi sa tala noa i le mta upu lea pe a fai ele ai se security number a orota tama e nofo i Samoa se toi fa matalaina mai lava le tulanga fa mole mole. Me la nga te vili mai ana e te wanai le i o mai alo ta mai ni Samoa. Wa i friends le kai pena o kama le i o mai alo ta mai ia meni. Nga o fai nga Tore. Nga o mea so le pi folinga mai e fa au lau service si ka ni Ia, le mana ia le ua fa mai le tunu lo no winga. Ta sila na me silion ta ua Samoa
ia o lau tautua fu ina I tātou o lo soifua pia matua I nei o tautua a ia o le lai manino I tama tai o luana tasi le nā mea alo fasili ia o tātou nofo atua I nei o le are tupu mea wha lave ia o le ua tapena umatu I nei mea uma ma nei a fu isia o nanga ia le ala fai mai tala te wala au sao atua ia te rua tala noe se teimi telefoni nau sili mai I lunga toru rua toru tasi fitu valu tasi o valu ia lena o aisi vaenga o le ta si vaenga te fia sau noa ia I le vaenga le o le uwai atu le ta taimi le to sifuru rua ta minuti ia to toe ia ole life insurance ia tasi na financial center ma ua ka mai le home loans ka mai commercial loans real estate ka watu ma fa mai o pale ia ka mai fo le life insurance o me umala ia e fa e maua o mai atia life insurance it's really it's me e au ngafo o fa fea la pela ma o le lua ma life insurance le termine le tatau pento fai si life insurance ole afo le tata no ai Tuilaepa ole life insurance a fa pe ole iso life insurance ai se me tupu ye to e sa ni la luana ole ile life insurance o mailo fana o le life o mailo fana fa pe me luana o lenga purchase o kamale life insurance fai langa mai fa nga I le fale maliu fai ilo no pe fa pe la lai le fai sanga package la le e kolu se fulu le fast fulu limaso e fa talia mato le life insurance la le Italia mato le life insurance la lea. Ia. Ile ko kongo nga ko lus fulu fast fulu aso. Ia e o elo fa na usu e mai. Ko fe au mai ese tu. Pe io. E ko konge wa fo yo me fo nge maliu. E ko konge fo le storage pa o mi store le tino maliu. Kai pe yo storage ia ki ko konge ko wai me afale. Ia e tu tongi fo. E tu tongi fo le storage pa o mi na tu le tino maliu. O no tangata I ko kongo fan maliu o lo yaisi ya si abore me Samoa uso wa le mo atu fesipisi o terminei le fofo ia o le fofo multimedia o le tio me Australia e fai fo ilai si vaenga le fale maliu o te pesa o abui ma nei le fatanoanga ia ma se fretua ia luana o le tāua le nālu por kalame whaatala noa whaapenei. As a funeral director myself, I am 100% agree with her. Ia na, o le talana o bui, ia pe o le director na o le whale mariu tonu Australia, ai o lo Samoa le temi nei. Ia, bui, whamalia tu ono o le tā teimi ua le o, i se teimi o pe umo o wala watu. Ia, aluana, o tata imile to iwa ta minute au maia se vaenga muli lava o lau faatala ula mai ile atunu ina ia mafai ona langona o tatou tangata le tāua o le tautua ma le o nanga le o lo fiangai ni ma oe mai se vaenga muli lava ia ele o le mefule le te tau ia faai loa i o tatou tangata Ia le o faatala ole ia lau ngalue tautuaina ia o tātou tangata ele ngata o le whale maliu o le whale whaatau atu ma le whaatau mai ia ma le life insurance ia o fo ilai mo meo le life medical exams ia pe mawhai o na whai mea nā pe a whaia se tūlanga o le life insurance I whakataila ana o le kaimile o ieiwa uti a tātai ni ia ele e sikama I kaimia e waku ai whakataia tu lama ia vuina e sau mai Australia ai se maanga ia ai whaise puka lame ka koko koru ma vui ai se maanga ia e request a kula ia vui e whaise se tato tatanoanga wa ese po le maanga ai sau foilo na ia mana malamaanga sa malama ele I kelo kako leao nga ole longo ai ke longo ai
Ma plan. Yeah. What plan is a plan. Everything we have to plan. Yeah. Ia ole sa pawanga sa ukala ile funeral home. Ole a fai so package. This is ole lau mea lofa muli le lau whanau. Manei. Lau mea lofa pito sili le ana tu a tawa lau whanau. Au ainga I wa kelo ainga bebesi. Lero pēti sawa. Kelo ainga bebesi maliu. It's going to cause separation. Yes. It's going to cause separation. Ia ai folengoa. Ia au o me tau fale ma meu ia I le financial center. Ia. O ai e sili aku le ame kupe le landlord. Pe tu tonu lava le tupe I se meo like o ninga lai lalo o lo sua. Manei. Awa e alu mai o le na tupe. E lala te le tupe landlord. Manei. Ai manai lava le alu le tupe te tonu lava o le fali. La e alu lunga o lo suafa. E au na mo lo whanau lumana. Manei. Whaftai te le lava luana. Whaftai te le lava mo lava noa lau sunga Tuilaepa. Ia, manatu o le atam whai e sa iristatua wa no whatasi mavui. Ioe, le ngata ina tala noa I vaenga wha business, ia e tala noa I vaenga wha pulkiki mulmuriane, ai ona o leo tutilo atu toi ono minute I e tutoi o le tātaimi, ia ona wha, ni te ua motu wha fuase I mai, ia le tatu tala noanga, ioe, sa o le leili sa unuanga luana, ia mai ta maitai o via ta lia siusta, ti wha manuia, whau muina. Ia malo whaftai. Ia mai sau tala muri lava. Ia te whato whama iai tatu atunu. Ia ma ta whato whato im tau. Whaftai lava lau sunga Tuilaepa mai se lava le malu le au mai moa. Ia mai se foi le tau au nanga le se fo fonga tau. Se fonga o Samoa. Ile fa ala wilo ai nato o pisingisia ka kongi mai se lava mai Pasifika Walau kala mali sa o se asa e fa alongo ni pisingisi mai Pasifika. Ile kelele o aku o tatou nei mai fa o pemi nei. Tatou wo They support each other. Yes. Tatou wo they support each other. I want to way me pa wanga lo kala le pa ku fa pitai la lau sunga ia malia la mal po tai fo I lau fa no mai tai Samoa pa fo mai I se taimi fo I male tamaitai e fai pisinisi e tala vo la va tamaitai ia se taimi o tatu vai fatasi atu e malona li ia pi mana ia na luana ia tatu tala no fatasi morte minei mo sava no Samoa siane ia o au lava tama fanau a watu le tal fengai mal fasoa io la mele ngai le ia o tangi le ia ma tu fa matala ia peso so ni mai o tatu o ia le nganga Samoa e le mfaiana fo ifua a luana pe a e fa le mo ia I mata mo fai ko ni negotiate pe a fa pe e le tutusa ma le malosi o le seleni o ia fa tau so fale fa so ta I luana a ia so fale mana tu fa tau atu fa so ta I luana a o iai ni au mea lofa mo tua tausi o whanau ia e mese lava oe na I o tatou ma o le porkalame sili le na mana ia le oe loat nei e ma fai ono tatou fai mea lofa I o tatou a inga I Samoa I le totongi I nei o lona whali lau singa ma mea umalava e tupu mai na lo wala o tue Samoa whaatino e nela watu tupe aluana ma le terminei ia whaafetai te le lava Samoa I lau whaafonga manuia le po toi fua mei manu ia te tonu le ua to ai tonu u le si vai tatu fo se pese ia o le la o to e tolu minute ia o le ale to ia se pese tatu ia fa malulu atu I tatu o lo fa fon mai no le ua te o tatu pese ai motu fa fo se mai ia di festa tu tra fa to fa melea e momoli atu le ngang fa tai tele I tatu atunu ia tu sa fo I to tele I tatu ia sa tatu to pati fa tasi mai la vele amtanga le o uma le leila o fa tu la ia le lava o te tilo atu I le computer o lo e mafuta mai lava mai le amatanga te ia pa ia le toe minute o le tatu tautua mele mo le toile ngang fa tai tele lava Samoa e tu sa o lo lango mai ai ia lava le manatu io o fea lava e anga iai pe le lei pe fa le lei e ia lava le lape io e ia lava te fa le tonu a o ala ni fa le tonu na tupu I le vai sualea
ia o te talitonu lava e matua faitama oe e mapu atu ina so matu le atoa o se tautua ua le tau ma le longo le tau tamari i lau whaafonga mai lafo a inu le aina i le ai se tangata ola o nofo ai o le matu talo sanga o le afu i seanga ua le o e sila mai ua le longo le matango fie lau sila mai ia whamangalo le tautua whamangalo le au nanga upua le atunu ue poto a le tautai ia ai le atoa liu o langa waa ia mele ia e whamaruru atuai Samoa i nau whafonga ia e talitonu au maia e le atua o na manu ia e whatele atu ina i titi a mo i mātou e mo le teminei au maia e le atua le malosi ia e tatu te ngā rua i pea ia si o oa i le teimi e o mai le wala au ia matatu o i aruana ma i lato uma o whea ngai maia i tu inga unanga ia o wala wale tupena ina o toi teimi o le soifua ma le ola i le fonga ele mo le teminei lua sumatasi minute e te aili Tuilaepa manatu ne o le afa atofa atu le tatou por kalame whaafetai Samoa mo le nei afiafi le atua no mātou tama whaafetai anga whaafetai lo rofa ua whaiuna malmanuia ia le tautua a le onanga o le nei afiafi whamanuia ia Samoa i so o se tafa ma so o se vaenga o le nei lalolangi e whamanuia i o mātou tanga whamangalo le tautua ma le onanga i le suafa manu malo ke riso le li i mal whaola. Amen.